Salut Internet, Africain, Frafin, Anga continent Bella Jele, Frafin, Jamana Bella Jele, Frafin Dem Bella Jele, Kaufo, Kawalimando Foli Mini Dantala, Abalmake de do Aras 24, Ningran Ser, Ambekineka, Frafinia Kama, Horonya Kama, Dambe Kama, Frafindenya Kama, Finia Kama, Balman Kaufo, Kawalimando Foli Mini Dantala. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka participer débat in kɔnɔ hakilina min b'i la ka se k'a fɔ pour que solution min bɛ se ka sɔrɔ an dɔgɔninw an balimamusow an kɔrɔkɛw an faw an balima minnu bɛ prison na Angola solution min bɛ e bolo hakilina min b'i la i ka idée ye mun de d'i ma ka se ka participer débat in kɔnɔ problème foyi t'a la n ye numéro in bila sanfɛ n'i y'o numéro in wele WhatsApp kan i b'an sɔrɔ e ka hakilina ye min ye anw tɛ jɔ a la bɛɛ n'i ka hakilina de don bɛɛ dan ye i ka hakili dan y'i bila yɔrɔ min i b'i ka hakilina fɔ an b'a faamu an bɛ jɔ mɔgɔ dɔ ka hakilina la i b'a sɔrɔ o ka hakilina feere ɲuman dɔ y'o ye mais an bɛ sɔn dɔ fana ta fana ma i b'a sɔrɔ o ta feere ɲuman tɛ mais hakilina bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lamɛn an tɛ se ka fɔ an bɛ baara kɛ n'a bɛɛ ye mais an mago bɛ bɛɛ kɔni ka hakilina la nin man ka ɲi ani maa minnu bɛ prison na pour que solution bɛ se ka sɔrɔ olu bɛ se ka bɔ a la cogo min balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na an ka tasi k'a fɔ anw de fa kelen ba kelen ye wallahi africain denw même limaniya a tɛ taa tasi kɔ a tɛ taa miiri kɔ a tɛ taa gasi sigi kɔ an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ ka ɲɔgɔn makari minɛ c'est très important ne balimaw an balimaw seginnen don wallahi an balimamusow seginnen don prison na Angola an balimakɛw seginnen don prison na Angola e min bɛ ka ne lajɛ e min bɛ ka ne lamɛn e ka hakilina ye jumɛn e ka miirina ye jumɛn nin ko in na n'a y'a sɔrɔ i balimaw kanu b'i la n'a y'a sɔrɔ farafindenya ka di ye an mago b'i ka hakilina la hakilina o ye dɛmɛba de ye hakilina o ka bon ni wari ye o ka bon ni sanu ye parce que ninnu bɛ état min na hali n'an ye miliyari de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ ninnu dɛmɛ sɔrɔ cogo t'a la o mago bɛ mun de la hakilina komi su mago bɛ dɔw la cogo min mago bɛ mun de la an ka miirinaw ani ka jateminɛ kɛ kow la pour que solution min bɛ se ka sɛrɛ feere ɲuman min bɛ se ka sɔrɔ ninnu bɛ se ka bɔ prison in na cogo min e mago b'o feere de la komi su mago bɛ dɔw la cogo min a mago tɛ dumuni de la a mago bɛ dɔw dɔrɔn de la muso ba b'o muso la de cɛ ma b'o cɛ la de
an bɛ de fa kelen ba kelen ye muso in bɛ se ka weleli kɛ k'i ka hakilina fɔ kan ka hali n'anw t'i ka kan mɛn en tant que n'an ko ko Afrique e ka weleli kɛ muso n'i b'a fɛ ka weleli kɛ i bɛ weleli kɛ i ka hakilina ye min ye e k'o fɔ hali n'a sɔrɔ anw t'i ka kan mɛn parce que an ko Afrique anw tɛ Afrique kan bɛɛ mɛn dɛ anw da ɲɛ kan kelen kan fila de ye Afrique kɔnɔ mais n'i y'a mɛn n'i y'i ka kan in fɔ mɔgɔ wɛrɛw ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ e ka kan in fɔ e ni mɔgɔ wɛrɛ minnu b'i ka kan in dɔn aw de bɛ se k'a faamuya aw ni ɲɔgɔn cɛ problème foyi t'a la ne balimaw n y'o de fɔ n ko Angola ye jamana min ni hinɛ t'a kɔnɔ ni makari t'a kɔnɔ ni miirikɛla tɛ yen ni tasikɛla tɛ yen mais n balimaw yan'an ka jigin Angola faamaw yɛrɛ la ne ko an t'an sigi an ka miiri an k'an ka gouvernementw lajɛ an k'an ka autoritéw lajɛ an k'an ka présidentw lajɛ an k'an ka députéw lajɛ an k'an ka maireww lajɛ an k'an ka consulw lajɛ an k'an ka ambassadeurs lajɛ olu de kan ka ko bɔ nin na ambassade ani consul olu de kan ka ko bɔ nin na ni baara bɛ mɔgɔ bolo olu ka baara ye nin de n'a y'a sɔrɔ i nakun ye tunga la anw de nɔfɛ i nakun ye k'a fɔ maliyɛndenw ka lasigiden de filɛ nin ye ou bien africaindenw ka lasigidenw de filɛ nin jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn mana sɔrɔ olu b'o tɔɔrɔ i bɛ feere ɲini o tɔɔrɔ bɛ bi ka bɔ an ka cogo min hɛrɛ min mana sɔrɔ n'u bɛ feere ɲini kan dɛmɛ o hɛrɛ bɛ se ka waliya bɔnɛ kana sɔrɔ cogo min n'a sɔrɔ i sigi ka ɲɔ de ye de e ka miirina ye jumɛn ye k'a fɔ an ka consulaw ye e ka miirina ye jumɛn ye k'a lase an ka ambasadew ma e ka miirina ye jumɛn ye k'a fɔ an ka président ye Afrique président ni e ka laɲini ye jumɛn an mago bɛ nin de la yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen na an k'an ka président an k'a ka vocal lamɛn min ye jeunesse président ye Issa Jawara ale de bɛ Angola ale de y'u ɲɛmɔgɔ ye a ye kumakan dɔ bila an ka se k'o lamɛn c'est très important a bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ sɔrɔ foli in kɔnɔna na ka da la an bɛɛ ye silamɛdenw de ka wolo silamɛya la ka mɔ silamɛya la sunkalo sera an donna sunkalo kɔnɔ an bɛ yafa an b'o ɲini maa o maa tun bɛ ne lajɛ ne 24 lajɛ n bɛ yafa ɲini bolo i ka yafa ma komi ala b'a ka jɔn ka hɔrɔnya cogo min komi ala bɛ yafa a ka jɔnw ma cogo min k'a ta k'a ladon arijinɛ kɔnɔ cogo min na de ne bɛ yafa ɲini lajɛlibaga lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen bolo nin kɛcogo la ne kɔni yafaraw ma komi ala b'a ka jɔn kan hɔrɔnya cogo min ko b'a la kɛcogo ani tacogo o de b'a kɔnɔ ko b'a la waati bɛɛ n'a réalité de don waati bɛɛ n'a kɛlɛkɛcogo de don waati bɛɛ n'a kuma fɔcogo de don waati bɛɛ n'a a tɔɔrɔ nacogo de don waati bɛɛ n'a hɛrɛ nacogo de don n'a y'a sɔrɔ sunkalo tɛmɛnen min kɛra ani bi cɛ n bilala mɔgɔ min gasi la e ka yafa ne ma komi ala bɛ yafa ka jɔn ma cogo min maa o maa ye ne tɔɲɔ n b'i dɔn n t'i dɔn i ye neni ne b'i dɔn ne t'i dɔn ne bɛ yafaraw bɛɛ lajɛlen ma ala kama kira kama ma yafaw ma ni ciya ye de ma yafaw ma ni hɔrɔnya ye de ma yafaw ma ni jɔnya ye de n yafaraw ma ka da la ala min y'an da o kelen de b'an faga don n bɛ yafaw ma ala jati dɔrɔn de kama rahman masa dɔrɔn de kama ne kɔni yafaraw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa i bɛ ne lamɛn maa o maa bɛ ne lajɛ a kɛra o i ye ko kɛ ne la a tɛmɛna o a kɛra bi o a kɛra bi kɔfɛ o en tant que bi ne yafa ɲini aw bolo aw ka foyi tɛ ne bolo min b'a mara n dusukun na ni kiyamadenw kan ka ɲininka a la o tɛ ne dusukun na tugun n bɛ jɔyɔrɔ min na n t'a dɔn sini aw bɛna min kɛ o bɛ sini kɛnɛ mais fɛn fɛn kɛra bi yafa ɲini kɛnɛ ka bi k'i jɔ aw ɲɛma ka yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen bolo aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo fɛn fɛn kɛra yanni ni yafa ɲini in kana n'a y'a sɔrɔ a ye n tɔɔrɔ a ma n tɔɔrɔ n b'ara kalama n ma bɔ a kalama ne kɔni yafaraw ma komi ala bɛ yafa ka jɔn ma cogo min yafa ma bɔ k'a fɔ ko n nana sigi karan de ɲɛfɛ ka yafa ɲina ka yafa k'aw ye o tɛ dɛ yafa bɔra ne yɛrɛ dusukun de la ka ɲɛsin ala ma ka yafa aw ma c'est ça la vérité ala k'an ka sunkalo ala k'a caya minnu ye silamɛw ye ala ka silamɛya ala ka basigi hali bi silamɛya ta ko ɲuman a n'a faamuyali ko ɲuman ala k'o kɛ an silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kanu don ɲɔgɔn na hali bi kira ka taabolo ani kira ka taasira ala k'an bila o sira kan minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye ala k'a to an n'u ka sigi ka bɛn kana sigi kɔnɔ si kana si tɔɔrɔ si kana bila si ka hakɛ kɔnɔ si kana bɔ i ka hakɛ kɔnɔ o de ye an ka laɲini ye pour que ɲɛnamaya diɲɛlatigɛ a bɛ se ka diya an ni ɲɔgɔn cɛ kɛcogo min na salam khairan an bɛ don an ka président ka fɛn kɔnɔ attends
Ta, pardon. Ah, nga, o tuna mun de kira tugu. Nani vote waati sera ban wele kan fara ɲɔgɔn kan. Ouais, ngono ta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira den an b'a fɔ dan tɛ foli min inshallah. Ani président de la République fɔ ko Isa Jawara denmisɛnninw ɲɛmɔgɔ. O tɛmɛnen kan an ka président b'a fɔ n ye Sambujɛ ye. N'o bɔra yen an bɛ siraw ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana fɔ. Fɛn fɛn ɲɛmɔgɔ ye siraw kɔnɔ. A denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli b'aw ye. An kɔni bɛ toujours an bɛ conseil fitinin de di denmisɛnninw ma. Surtout les jeunesses, en kan bɛ jeunesse ma a b'a jija kosɛbɛ parce que faama ninnu mako bɛ se an ma de ni vote wagati sera. Ni vote wagati sera i b'an wele k'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa place ɲini k'a d'u ma. A bɛɛ de ka jija yan'an ka vote mɔgɔ ye an k'a dɔn fɔlɔ ko a tigi bɛ denmisɛnninw ka intérêt fɛ seraw denw ye. Mais ka to k'an fara ɲɔgɔn kan i bɛ wari fitinin tan dɔrɔn ka to k'a seri sira ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'an yɛrɛ dama fara i bɛ tila ka na sigi sezi kan i bɛ yɛlɛ na ni vote kuma sera mɔgɔ si kana wuli a ka so k'a bɛ taa vote mɔgɔ ye non mɔgɔ si kana bouger k'a bɛ taa vote mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɛ an ka vote ye i b'an ka tɔɔrɔ lajɛ i b'an ka sɛgɛn lajɛ mun b'an ka jamana kan i ka lajɛ an mako b'o tigi de la an mako b'o tigi de la a ka sigi an kun na an mako b'o tigi de la n'a sigira a k'an dɛmɛ mais yan'u ka sigi i bɛ ladu caman ta n'i sigira n bɛ nin kɛ mais n'a sigira an dɔrɔn a banna ale mako bɛ mun na n ka place sɔrɔ. Ouais, donc i bɛ direct kɔnɔ. Ok. An bɛ ɲɔgɔn ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ ni ɲankuma sigiyɔrɔw la. 24 ka foli belebeleba tɛmɛ la danbetigiya kɔnɔna na hɔrɔnya kɔnɔna na fasojɔ kɔnɔna na adamadenya kɔnɔna na i ni cɛsiri i ni fasoden ɲumanya an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo komi an bɛna don kunkalo kɔnɔ aw bɛɛ fo kunkalo timɛ ko ɲuman ala k'a d'an n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ma ala ka an ka jurumu ala k'a yafabaga ye an yɛrɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an lamɛnbagaw an donna mɔgɔ mɔgɔw dasila kumaw kɔnɔna na an b'a deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka yafa ma an kɔni an yafalen don an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ma an baden hɔrɔnden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ b'an lamɛn an t'a ɲini k'aw tɔɲɔ an t'a ɲini an ka laɲini kɛ k'aw kuma jugu ta k'aw sɛgɛrɛ an ka laɲini ye de ala ka hɛrɛ kɛ farafinna ye donc ni sunkalo in ne ko ɲuman ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la ok donc o tɛmɛnen kɔfɛ 24 ni kuma to i bolo sisan nɔ komi i bɛ introduction kɛ parce que bi an tɛ fɛ émission in ka kɛ anw yɛrɛ dɔrɔn ka kuma ye an bɛ fɛ an balimaw aw ka participer bi kɔni aw de b'aw kɔnɔkow fɔ ne b'aw kɔnɔ komi kɔrɔlen an tɛ temps sɔrɔ ka kuma kosɛbɛ rappeliw bɛ na o b'a sɔrɔ émission bantuma sera o de y'a to bi émission ye a y'a remarqué a daminɛna joona donc bɛɛ ka se k'i ta fɔ a la an ka se ka an b'a essayer fana ne balimaw an kana minitiw janya kosɛbɛ ni min ye kuma ta a b'a essayer an ka kɛ miniti damadɔni ka kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma pour que bɛɛ ka se k'i ta fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔw la ka mansaw fo foli aw bɛɛ lajɛlen fo. Voilà, an ka Isa Jawara lamɛn fɔlɔ. N'a ka place la ma ko yɛrɛ denw est-ce que i tulo b'a la? n'a yɛrɛ balima sinon ma ko tɛ population an ma ko tɛ faama sugu la ni vote waati sera seraw den numéro bɛ sanfɛ n'aw y'a wele a bɛ grand sœur sɔrɔ quoi a bɛɛ de ka ɲɛlɛ seraw den an ka ko faamu déjà ka ban an tɛ denmisɛnninw ye
Il va que les fins, il va que les gagnés moi de non fait qu'à placer sur les placer sur Andorra Banda ou le Koutana Touri. Il m'a Koutana Touri. Nazra Makubana, Nazra Makubana, Andon Fleni, Andon Fleni, encore que Fleni, Enfant Fleni, Agneti la Samanko Kunu Taro Katou Bosside. Koko se Kouti en Colombo, Kunu le 22, bien le 23 de 4 mois avril 2020. Est-ce que l'ambassade de Oula Saint-Flaga Kafo vraiment qu'on y ait un comment mais before mata jore kande ulaje ka demsenu laje kanga jimano mo laje est-ce que mon faut pour akira mamake ambassade du Mende Tara amba fe nyamo kelenga buro ko ta Kafo ko ale Tara eke ame on ko nyamo e vraiment anjigi audi ala de abla anye ante se ka boyde mais aka se ko mu ya oke aka jore mu ye sira la fako deke aka jore mu ye sira de yo fako deke mais ama ko bena se ama ni voter wa di sira abe papier fara nyonka ka biku fara nyonka abe voter ka sai ni ka sa sirila ale ne be nindo na sigina mo furu mena an kunci mu sigina kunade anye voter ke mu yede ore bena kana kunci suta mu be aventure la amunu be jamana ko fe parce que am mu ga aventure la ya anto nyonke mallao ebita mallandro kalo fla kalo saba ni mo mi menna ko so malebe sankeleke donc 20 ans ni kono etari ka jamana ka sankelendro de ke ye 19 ans ke ika jamana ko fe ibe euro mina ika si euro de ika la here nyini ka soro euro de la ika la la euro de la minute la euro la do la fe ka na euro mina ngwana nyemo go dilo ni fe fitne nyemo musoro sero de undelo ni sero nyemo be bro di nyoma ka ke kelenye ka fo ni prove sero den kelenka abe wula ka sero la wallahi jamana do ban bonye be siranye jamana fumo ban bonye wallahi bina siranye mais le problème sero de musoro sero nyemo te wuli sero nyemo te kuma ite fo ifo ibo sigindro ko male mbeteni wi ya na mbete au de ban kuna ngwa de anga nyemo ngwa nyebe au de la anye ba de la o an koni kelen mun b'an bolo a y'a jija an bamanan minnu bɛ tirin ta a bɛ y'a kumakan mɛn i y'u gosi i ye marifa ci u la i ye gaji ci u la kunu tuguni ka t'u gosi k'u julankolon bɔ a y'a bɛn mɛn foyi tɛ fɔ n'a t'a mɛn an mako bɛ mun na a ka fara ɲɔgɔn kan a ka fara ɲɔgɔn kan a k'an dɛmɛ a ka fara ɲɔgɔn kan a ka valeur da an na aw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ aw de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ ka kɛ kelen ye fɔlɔ ni an sigilen don a yɛrɛ de ma kɛ kelen ye fɔlɔ ɲɛmɔgɔ de ma kɛ kelen ye ni ɲɛmɔgɔ kɛra kelen ye wala sɛgɛ foyi de tɛ kɛ siraw den kan sɛgɛ foyi tɛ k'anw kan mais wagati bɛ anw de bɛ janfan kɔnɔ wagati bɛ anw de bɛ kɛlɛ la wagati bɛ k'anw de gosi wagati bɛ k'anw de neni mun bɛ ne kɔni bolo denmisɛnninw ye denmisɛnninw hakili fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw an fana ka kɛ kelen ye an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an tɛna kuma foyi de bɔ an tɛna kuma de foyi de fɔ ka mɔgɔ neni ka mɔgɔ dɔgɔya mais an bɛ kuma bɔ toujours de k'a fɔ de ko an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jamana in kɔnɔ ko an b'a dɔn an bɛ jamana in kɔnɔ an denmisɛnninw nana jamana in kɔnɔ 20 ans san 20 an bɛ yan san 20 an bɛ jamana in kɔnɔ wa an bɛ ala deli ala ka ni sababu bɛ an bɛ ala deli ala ka ni sababu bɛ hali bi a kana sɛgɛn ka video cɛri ka audio cɛri i kan ka tɔɔrɔ min na aw cɛri ka taga de minɛ i ka privé la o i ka groupe kɔnɔ a kana to siraw ka groupe kelen kɔnɔ dɛ e mun y'a lamɛn sisan n'i taara lamɛn a cɛra a kan ka tɔɔrɔ min na ne ma se ka se fama la mɔgɔ de bɛ sɔrɔ ka se famaw ma ala ka ni sababu bɛ. Voilà, grâce à. Oui. Et il est président manka mais jeunesse nyema. Donc mun de bɛ se ka kɛ ni jeunesse bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse africain. Mun de bɛ se ka kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan. Mun de y'a to n'an tɛ fara ɲɔgɔn kan kun ye mun de ye? Parce que ne ye tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ aventure la n'an ka jamanaw kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ an faralen tɛ ɲɔgɔn kan an tɛgɛ dilen tɛ ɲɔgɔn na. A vrai dire. Bon gɛlɛya jumɛn de nana ni nin ye? Oui. Ben, ne va donc ne bolo min nana ni nin ye an ka farafarali ya o daminɛna a ma daminɛ bi parce que fɛn min don ne tɛ kɛ fɛn ye mɔgɔ wɛrɛ kana kɛ fɛn ye mun na parce que on se dit que bon ne ni karisa bɛ quartier kelen kɔnɔ
généralement n'i y'a ta sisan nɔ hali anw minnu filɛ nin faransi yan nɔ 24 n'i y'an ka kaw lajɛ faransi kɔnɔna na yan e ni mɔgɔ dɔ bɛ bɔ quartier kelen na mais ala ye karisa garisɛgɛ kɛ sɛbɛn na e ɲɛ o ye sɛbɛn sɔrɔ e b'i gɛrɛ o la pour que e fana bɛ k'i ta sɔrɔ cogo min na mais yanni o k'a fɔ e ɲɛna a y'a ta kɛ cogo min a t'o f'i ye dɛ ale b'a dabiri de pour que ale ka taa yira so k'a fɔ ale ye sɛbɛn sɔrɔ e ma sɛbɛn sɔrɔ o ye kelen i bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la hali ni sɛbɛn t'a bolo hali mais a kɔni bɛ baara la bon i b'a fɔ karisa i bɛ se ka n dɛmɛ yan n ka se ka baara sɔrɔ i ka baara yɔrɔ la k'a fɔ k'a tɛ se a bɛ se dɛ parce que a kaw de ye mɔgɔw bila u y'a dabila sinon a tigi b'i dɛmɛ sɔrɔ yanni e k'i ta kɛ baara dɔ ka baara kɛ ka taa sɔrɔ e fana b'i gɛrɛ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔ min sera sababu ye k'e lase yen nɔ k'a essayer k'o ta tiɲɛ ni défaut bɛ b'an na dɛ aventure la bon an bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ ne sera ka fɛn dɔ ala ye sɔrɔ garisɛgɛ ne ye joona a ma e mɛnna aventure la a ma a garisɛgɛ di e ma nka yanni k'i ɲamada k'a fɔ ko bɔn i to karisa y'a ta sɔrɔ tan c'est vrai a nana ne sɔrɔ yan nka yanni k'a kɔniya n bɛ a essayer a y'a kɛ cogo min na ka kɛ ten an t'o kɛ o an b'a fɔ de i so i ka ɲini ka faamu ko k'i ka fɛn tɛ kelen ko adamadenw garisɛgɛ tɛ kelen o u b'a ɲini de i karisa nana a nan'i kɔfɛ a ye nin kɛ mais a y'a sɔrɔ condition min na a y'a kɛ cogo min na k'a sɔrɔ mɔgɔ si t'o dɔn aventure de bɛ aventure dɔn donc n'an bɛ kɔ ka kɛ an ka jugu ɲɔgɔn ma trop an ka jugu ɲɔgɔn ma yɛrɛ de karisa kana kɛ fɛn ye quartier kɔnɔ ne fana kana kɛ fɛn ye ɲɛmadali o ye an b'o wele cogo di ɲɛngoya an bɛ ɲɔgɔn ɲɛngoya de an bɛ aventure la mɔgɔ caman b'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana caman kan mais anw farafin anw de ko k'an t'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an tɛ fɛ ka avancer parce que a b'o de yira quoi bɛɛ b'a fɔ ne kelen ka du ne kelen de tɔgɔ ka fɔ quartier kɔnɔ tɔgɔ ɲini ne de tɔgɔ ka fɔ jeliw ka ne de mabalima mais ne jeliw k'i mabalima i b'a di jeliw ma fantan dɔ bɛ ka da la a tɛ ka dumuni kɛ e bɛ tɛmɛ o la f'i bɛ poussière wuli a la ka wari ta ka taa di jeli dɔ ma ka sɔrɔ fantankɛ ne a sigilen don kɔngɔ b'a la kabako don dɛ donc an farafinw an ka ɲɔgɔn ko filɛ fɛn wɛrɛ ye balimamaw kɔ sinjimaw kɔ adamaden kelenw k'a fɔ k'an bɛɛ de ye gudukun ye k'an bɛɛ bɔra bɔgɔ de la ko don la k'an bɛɛ bɛna taa juger de k'an bɛɛ bɛna taa ɲininka de mais an bɛɛ ɲinalen don ko bi donc ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kan na est ce que an bɛ se k'an plaigner an yɛrɛ dama bɛ ka fɛn min k'an yɛrɛ la est ce que ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kan na an bɛ se ka mun de fɔ donc ne bolo min bɛ se k'a to an bɛ se ka bɛn an ka keleya mais an ka ɲɛngoya dabila keleya ni ɲɛngoya tɛ kelen keleya ni asidiya tɛ kelen an ka keleya ɲɔgɔn na karisa y'a sɔrɔ ne bɛ se ka fɛn sɔrɔ fana karisa e y'a kɛ cogo di karisa ne y'a kɛ tan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ an bɛ bɔ ɲɔgɔn na jamana in bɛ bɔ ɲɔgɔn na voilà i ka faamuyali fana ɲɛna parce que ne fana bolo n'i y'a ye nin bɛɛ la an bɛ degun na aventure la fɛn wɛrɛ tɛ est ce que jeunesse min yɛrɛ bɛ aventure la est ce que an ka idéw ye kelen ye jamana kunkanko la est ce que an ka idéw sera ka ɲɔgɔn faamu wa parce que n'an ka idéw tun ye ɲɔgɔn faamu hali n'an tɛ kan kelen na an tɛ taa cogo kelen na fɛn ɲuman ye min ye an bɛ kɛlɛ min na jamana ko kɛlɛ de don n'an bɛ jamana ko kɛlɛ la sa anw minnu ye jamanaden kelenw ye n'aw bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ aventure la aw de kan ka bɛn ni jamana kungo nana aw bɛ fɛɛrɛ ɲini k'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tun kɛra an ka ambassade minnu bɛ yan an ka consul minnu bɛ yan est ce que i bɛ ka kɛwale minnu ka anw na est ce que i bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ wa i tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ o bon minnu fana bɛ Angola n'olu fana tun y'a kɛ nin kɛcogo la a tun tɛ kɛ o mais n'i y'a ye bi anw bɛ Faransi kɔnɔ yan an k'a daminɛ Faransi la fɔlɔ an bɛ Faransi kɔnɔ yan pour que an ka se ka hali sɛbɛn dɔ sɔrɔ o ye mankan de ye fo ni mɔgɔ min dɛsɛra a ka passeport la o fana bɛ wuli k'a fɔ ambassade man ɲi consul man ɲi ou bien mɔgɔ min ka carte d'identité ma sɔrɔ mɔgɔ min ka carte nina ma sɔrɔ sisan o fana bɛ wuli k'a fɔ ko consul man ɲi ambassade man ɲi mais waati min na fɛn t'a la waati min na date ma tɛmɛ a ma wuli dɛ tɔw bɛ kasi la waati min ale ma wuli o waati la ale wulila waati jumɛn waati min na ale yɛrɛ ta kungo sera waati c'est pour cela que an ka ko caman bɛ yen nafa tɛ sɔrɔ a la an ka ko caman bɛ a tɛ avancer ni n yɛrɛ ye maliyɛn jogo ye fɔlɔ farafinw tɛ fɔlɔ dɛ nin ye maliyɛn yɛrɛ de jogo ye
en tant que ni koma ne de soro ne te wuli ka fo to be ka kele kele mais na ye ne soro wati mi de ne be wuli vraiment aye min fo tien do karsa mani mais do mi na tumbe karsa kan e tien do be ngalonde do voilà bon haram munu be France ya nan benna munu be Angola ambe sugu bo tegela ambe sugu la ambe se ga liberté duma malien munu be ngon am munu be ya France ya malien fen be France ya ka wallahi ambe sugu libéré abeke parce que ambe tawliya danye mankanke ya kam mankanke ya wallahi billahi be nyana bo ya anfe mais munde la nande saraka ninke ube e dogoni de talawa ube e koro de talawa e balmake de talawa et dombaga do ta kono wa 24 oui ok appel oui oui appel ya ok wa en plota la oui alors voilà on peut la salam wa alaykoum salam allô non café weleli ke WhatsApp ka numéro be sanfé on grand sœur avoir mani grand sœur c'est bon Amina. Merci. Allah merci. Ebe tigi tani numéro wéré de ebe ka tigi ta femme wéré de kande ani ni te correspondant kelen na de allô oui encore ni te correspondant kelen souvent avec soulever quoi souvent avoir fana mani quoi ya wala ni numéro inde do ta wala ni numéro inde do abisa ni numéro wele 600 quoi about ta WhatsApp sans fait quoi ya voilà amina ya rabi ite ta numéro inta ibe wele ke numéro ina ko yame ini grand serbe nyon soro ko abi pasema OK ifana bisegi hakilna foni nani afriki ko de ko OK voilà bo grand serbe kuma bi wolo follow OK ambalma ke da vle 24 avukadere da ni yorani jouer azene manichi ema je pense que manichi mai d'accord OK a jouer on est sur mettre en yorani blala OK d'accord ablala Gabla. Alors, il est senti que juste son tigindron pour que à la mécanique. OK. Nana. Imagine bien non. Ou bien la team madron il a bla. OK, a il se go fanage. La flala minkabi. Atikata. Bon, on a imaginé à vocal d'akata et un belma donc fanaye. Donc ni vocali mena famel do fana bna suru kuno ni amiga mi ko fana d'accord OK iwa chikana directement ne ba jouer yan quoi OK yabla OK yabla ani yani vocal bere bla imagine vocal OK d'accord donc be continuer kuma la follow yani nka asama kaboko est-ce qu'il y a ma série OK. Donc, nous entre les étapes naissisano entre les fournina ka fo ambalma ou kololo bunu soro bo kololo mi ambalma ke soro animi be correspondance ya de la bi ambega je ka do kai u gani manabo ati aminena
an n'ale de tun bɛ kuma a tun bɛ mɔgɔ min ye n'o ye Jawara ye an bɛɛ ka dugawu k'a ye u ka a ɲuman bila parce que a tun bɛ yɔrɔ min na téléphone b'ale de bolo ale de tun bɛ filmeli kɛ direct la aw bɛɛ tun bɛ image fɛn fɛn ye ale de don kunun dɔrɔn an tun b'a kuma na kunna sini an tun b'a kuma na mais finalement bi u y'a minɛ donc u y'a bɔ a tun bɛ yɔrɔ min na ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ an tɛ n'a tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an n'a tɛna se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin wagatinin na donc an bɛ dugawu de kɛ u ka a ɲuman labɔ voilà mais an ye correspondance wɛrɛw sɔrɔ minnu y'a kibaruya d'an ma k'a fɔ u taara n'a ye bâtiment min na dankari ma k'a a la dankari kɛlen don u la de toute façon u bɛ station min na ale kɛlen don ka adamadenya la mais bolo ma k'a ma a ko ko u m'a bugɔ an balimakɛ min bɛ yen toujours n'a bɛ communiquer en direct prison na i y'a minɛ tugun quoi i y'a minɛ a tun bɛ yɔrɔ min na ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la tugun quoi mais ni mama in kɔnɔ an n'ale tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun jumɛn de la a bɛ degun kɔnɔ mais degun min don n'i bɛ prison na kɔni i bɛ degun kɔnɔ quoi à vrai dire i taara n'a ye bâtiment wɛrɛ de la quoi voilà i ye kan de changer quoi mais a bɛɛ bɛ kan kelen kɔnɔ de mais i ye bâtiment de changer quoi i y'a ye bon ni mama in kɔnɔ an n'ale tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'est pour cela que an ka wuli ka jɔn sa parce que mɔgɔ ninnu y'a tana ye de image ka bɔ quoi i y'a tana ye o de ye quoi image min bɛ sur les réseaux sociaux o de b'u faga an bɛ ka fɛn min publier o de b'u faga c'est pour cela que bɛ recherche la kunun n'u taar'u bugo quoi voilà grand sœur i bɛ n kɔnɔ n bɛna fɛn in k'a la quoi n bɛna vocal in k'a la pour que mɔgɔw ka se k'a lamɛn k'a dɔn mun de bɛ yen. Ka foli ni tanu di Brazza sigibaga bɛɛ lajɛlen ma an n'a kɛrɛfɛ dugu communauté malienne main dans la main bakuruba foli la n'an ko CMM anw sigilen do Congo Brazzaville k'aw kɔlɔsi k'aw bolofɛnw kɔlɔsi k'aw tulo lasɔmi kasaraw la yan'a ka aw sɔrɔ ka kunnafoniw ta sun kɔrɔ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka sigidaw la a jɛlen aw ɲɛ bɛ ni bitigi mun na animation de dɔn balimaw a jɛnna kunu le 21 mois 2020 a kelen ka tila fɛrɛ la a taara i da magasin bɛɛ jɛnna sɔgɔma fɛ a nana sɔrɔ la foyi t'a kɔnɔ magasin kɔnɔ minɛn bɛɛ jɛnna nin ye animation min jɛnina san na a bɛ 3 ɲɔgɔn 4 ɲɔgɔn bɔ o tuma na a ye kabako ye dɛ fɛrɛli yɛrɛ aw yɛrɛ minnu bɛ ka dayɛlɛ su ni tile n'a fɔra aw de ka yɔrɔ de bɛ ka jeni ko courant ko y'a sababu ye o tuma na aw tɛ fɛrɛ k'aw ka installation lajɛ n balimaw an bɛna technicien électricien waraba dɔ ka numéro bila aw b'o wele dɔrɔn a bɛ taa bɛɛ lajɛlen maa ma bɛ yen i bɛ animation kɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ i k'a wele dɔrɔn a ka t'i ka yɔrɔ lajɛ a k'i ka installation cogo la ye n'a ma ɲɛ a bɛ segin a bɛɛ kan o ye kɔnɔnajɛlenya ye ka tɛmɛ aw ma an bɛ min fɔ gɛlɛya nana jamana in kɔnɔ kosɛbɛ an t'a dɔn an filɛ sokɔnɔsigi mun na hakɛ mun bɛna fara kan an kɔni b'a dɔn dɔw bɛ fara kan nka ala ka limaniya kɔ an na an bɛ wele bila maliyɛnw fɛntigiw ye an bɛ wele bila maliyɛn makarilenw ye an ma fɔ aw tɛ fɛn kɛ dɛ aw bɛ caman kɛ maliyɛnw ye mais a ye wuli k'aw jɔ dɛ maliyɛnw sɛgɛnnen dɔn dɛ limaniya commencera ka tila mɔgɔw la parce que kɔngɔ bɛ mɔgɔw la maa ni dɔɔni mun donna so kɔnɔ a bɛɛ banna an ye fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan dun a bɛɛ banna fɛntigi ni fantan bɛɛ lajɛlen kɛra fantan ye sa a tɛ maa si bolo tugun nka ala ye garisɛgɛ fitinin di minnu ma n'u bɛ sini ɲini ka arijina ɲini a ye wuli k'aw jɔ aw ka fantanw dɛmɛ fantanw bɛ du kɔnɔ datu u fɛ ka wuli ka taa se t'u ye k'a fɔ aw ye hali n'u bɔra kɛnɛma u bɛ siran u kana taa bugɔ sisan de aw ka ala ɲini tuma ye dɛ n'a sɔrɔ diɲɛ ɲini tɛ aw ta ye ka don ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn resanse sisan an b'a fɔ aw ye an bɛ jasa kɔni fɔ kosɛbɛ k'a wale ɲuman dɔn balimaw fɔ n ka nin fɔ vocal la dɛ sinon an bɛ kɛ fisiri wale a ko ale ta bɛ di fantanw de ma walahi a dun fana a y'a kɛ fantanw ye dɛ a ye conteneur nati conteneur joli malo ni ɲɔ la k'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ nka an b'a fɔ jasa ye harisa fantanw tɔw bɛ yen dɛ kɔngɔ b'an na harisa dɛ nin de ka bitigi jɛnna quoi nin bitigi in de jɛnna quoi an ɲɛ b'a la nin de jɛnna voilà nin de jɛnna quoi voilà maliyɛn ka ca yan nɔ ni bɛɛ dun y'i ta fara k'ale ta in kan k'ale ta in ɲɔgɔn kɛ kɔngɔ na b'an bɛɛ la nka balimaw an bɛ min fɔ an ka lasigidenw ye u ka wuli k'u jɔ gɛlɛnni a mamuso ka tiga bɔ dɔn n'a ma pan ka puruti min k'o dɔn n'a t'a kɛ tugun an ye dɔ kɛ papiye ninnu wari sarali la lasigidenw ka yɔrɔ la ten sa fitinin mun b'aw bolo a y'aw ŋaniya yira maliyɛnw na maliyɛnw ka dɔn k'a fɔ aw sigi kun ye anw de kama ye n'a y'aw sigi k'aw manku i ko gabakuru firila ntori ma ji a bɛ ka cɛ min tɔgɔ fɔ ko jasa
bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ hali ni bɛɛ t'a dɔn tiɲɛ la ne kɔni ma mɛn k'a dɔn mais en vrai dire a ka baarakɛnɛw ɲ'u ye don min na cɛ min y'a yira n na a y'a ka baarakɛtaw de ci ma fɔlɔ a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ a ye baara min kɛ fantaw ɲɛ tiɲɛ la hɔrɔnw bɛ Mali kɔnɔ hɔrɔn minnu cɛ sirilen don ka fantaw dɛmɛ jasa ale ko ale ka nafolo bɛ di fantaw de ma et puis a ye fantaw de dɛmɛ surtout burusu kɔnɔna caman de bɛ a ye robinet don burusu kɔnɔna minnu na a ye forasi sɛnɛ burusu kɔnɔna ninnu na an b'olu de fɔ k'u waleɲuman dɔn bon olu de kan ka bonya jamana kɔnɔ kun jumɛn de la c'est-à-dire i ka dɔnni n'i ka nafolo i y'a kɛ ka jamana labaara ka jamanadenw bɔ nɔgɔ la k'u sɔn k'u lafa olu de kan ka bonya jamana kɔnɔ n'o tɛ dɔnni tɛ kalan tɛ baara foyi tɛ baara min n'a nafa tɛ se jamana ma n'a nafa tɛ se jamanadenw de ma i man ka bonya o baara in kan dɛ c'est ça la réalité fo maliyɛnw ka nin de faamu parce que an bɛ fɛn caman fɔ maliyɛnw bɛ taa contraire de faamu i bɛ taa faamu en contraire or que o tɛ quoi n'an ko maa ni bonya man kan k'a sɔrɔ i ka baara n'i ka dɔnniya k'a sɔrɔ i ka kɛwale ma se jamana ma i ka baara n'i ka dɔnniya min ma baara kɛ jamana kɔnɔ n'a kɛra de k'a fɔ i ka baara n'i ka kɛwale c'est-à-dire a bɛ fɛn de sama ka bɔ jamana bolo o kɔrɔ ye de e bɛ ka balo jamana de la o kɔrɔ ye de e bɛ ka jamana de arnaquer e bɛ ka jamanadenw de arnaquer o de y'a to Afrique jɛngɛnen don o de y'a to an bɛ dingɛ kɔnɔ o de y'a to Afrique tɛ se ka avancer an ɲɛ bɛ dɔnnikɛla caman na an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na anw hakili la k'a fɔ wari de b'u bolo wari t'u bolo dɛ i ka wari a bɛ sɔrɔ jamana de ko i bɛ k'a bɔ jamana de ko ani min bɛ k'a ta don jamana ko est ce que olu ye kelen ye olu tɛ kelen ye dɛ o de appel bɛ ka don ok d'accord oui allô wa alaikum salam Anula ne ba. nti Ale ne boro. Kuri bastawla. Ayatu de na. Ah alhamdulillah. Allô? Ala bi ba no wa. Amin. Allô? Ouais, ne ba fe ka yin we, ne ba fe ka ma do ni kunu mission ni ka. oui. Bi ambiro mina bi pe. Ayere na Africa toro be bi. Ni ne sigila ka yebi ambe jamana na yebi. Jamana din ba kenne ki kana tige babu kushiye de kana tige. Ma ko le akane toro wa kila kwa. Ame ko o ataba defla yela fo aka bolo jinyo koma arake na bambolo jinyo ma ante se ka fui de ke fui bo bin ya ambe na jamana o jamana de bebe na kankele ne ma c'est ça ole kama di Afrique be post Afrique antinyo fe na te ni ko kelengala jamana do nambe bola ka yiga min kala ni anu pere da abe fere ka min ka pela be fere ko abe anu fere problème à chez lui ma o te wuli quoi oui c'est ça bi farafina tolo ole poso na tolo ma bi farafina be bi ko fe ma dande ko fe fenye de diga to awu bi te shi be shi la to awu ka sorota de la Afrique ni a fo ko to awu ka passer Afrique e be na yi ouais c'est ça donc il y a une c'est africaine na chugomina ame bi ambe yoro mina ni bo ante so na nyo mina na tuguni ante so na nyo mina to buru de no be bo ka ti sa ko anga jamana la andi ni la papier ko la ani bi to ko ka be ko do ke mo ne no do la anya be un tuguni ayi re ka lo ti re kama a so bo ka mo ko na fondo abina ke be flamidi ole kama bi ande bi ko fe jara a bentoro la du ka yoro na ibe ka ke mo ma tre cho mina prison ko na esi Afrique esi ambe so kanin ko lu ka ke mana de la wa ante kanin ke amba fu ko am ne ko andole dino ka mi kenye amba ni ta ka lole ni ka ke mana de ba fara ka ke mana fara ka fara bi ko fara ko ru re shai fara ke il fallait que kanga mo ko marketing ko ba fa bi marketing na ka jugu vie na ma jugu am be fara pe na fika ye amma sa di be iga ma de aga jamana ko
an bɛ bɔ ka taa masaji datugu yala min bɛ ka kɛ an n'u farafin an n'u fɛ est-ce que an n'u fɛ an n'u bɔ ka taa lajɛ wa i ka ye yɔrɔ nin a caya la yɔrɔ nin a bɛ ne tɔɔrɔ a bi c'est vrai an ka jamanatigi ninnu olu mako tɛ tun olu ko ko ka denbaya a banna jamanatigi ko tɛ olu ni ka denbaya o de kama bi hali n'i taara bi i ka masaji yɛrɛ la i ka masaji a bɛ tila tuguni ka polisi ka tuguni k'a bila la k'i kasi e ma ye est-ce nin cogo yira an bɛ se ka fanga sɔrɔ n'o tɛ n'i ka jamanaden ka problème sɔrɔ il le ka wuli k'i disi la a la k'a fɔ n tɛ se ka kɛ ne ka jamanaden na ka ne to olu ka jamana kan yan ne ka jamanaden a fana bɔra ka na ɲinili le k'olu fana bɛ taa ɲinili kɛ ne ka jamana kan est-ce que an n'u bɛ se k'olu bɛɛ se ko dɔ la wa ko ka jan a bɛ taa bɛn an fɛ an t'a ɲini o foyi la an t'a ɲini a papier la an bɛ cogo di an bɛ se ka bɔ mɔgɔ si ne de papier ta ye quoi papier bɛ bɛɛ la papier bɛ bɛɛ la an bɛ mun de ka bɔ olu ko non an n'u ka papier tɛ ka baara ko fɛ yan a ma olu b'i ka papier ta ka jigi sago na ko k'an n'u ka jamana ka ɲi mɔgɔ t'i ɲininka foyi la. Awɔ bon n balimakɛ pour que k'i ɲininka e bolo an bɛ se ka mun de kɛ an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ ko in ka dabila an bɛɛ ka kɛ kelen e hakilinata ye mun ye. Oui e hakilinata ye mun de ye pour que anw bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen sisan nɔ an ka fara ɲɔgɔn kan. Bon réseau bɛ tigɛ dɔɔnin n'i ka kuma bɛ faamuya. N ko e bolo an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in problème ban e hakilinata ye mun ye. Allo n balimakɛ i tulo tɛ n na. Allo. Ok. wa i jɔn ka fɛn k'a la quoi. an n'u bɔra kɛnɛma u bɛ siran u kana taa bugɔ sisan de aw ka ala ɲini tuma ye dɛ n'a sɔrɔ diɲɛ ɲini tɛ aw ta ye ka don ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn resanse sisan an b'a fɔ aw ye an bɛ jasa kɔni fɔ kosɛbɛ k'a wale ɲuman dɔn n balimaw fɔ n ka nin fɔ vocal la dɛ sinon an bɛ kɛ fisiri wale a ko ale ta bɛ di fantanw de ma walahi a dun fana a y'a kɛ fantanw ye dɛ a ye conteneur nati conteneur jɔjɔli malo ni ɲɔ la k'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ nka an b'a fɔ jasa ye harisa fantanw tɔw bɛ yen dɛ kɔngɔ b'an na harisa dɛ malien ka ca yan nɔ ni bɛɛ bɛ ɲi ta fara k'ale ta in kan k'ale ta in ɲɔgɔn kɛ kɔngɔ na b'an bɛɛ la nka balimaw an bɛ min fɔ an ka lasigidenw ye u ka wuli k'u jɔ gɛlɛni a mamuso ka tiga bɔ dɔn n'a ma panga puruti min kɔ dɔn n'a t'a kɛ tugun an ye dɔ kɛ papiye ninnu wari sarali la lasigidenw ka yɔrɔ la tɛ sa fitinin mun b'aw bolo a y'aw ŋaniya yira maliyɛnw na maliyɛnw ka dɔn k'a fɔ aw sigi ko ɲɛ anw de kama ye n'a y'aw sigi k'aw manku i ko gabakurun filila ntori ma ji kɔnɔna na n balima aw mankulen don kuda ala k'an kisi aw kɔni ko n'an ye problème de sɔrɔ dɔrɔn problème tɛ tɛmɛ nin kan kɔngɔ filɛ nin ka taa maliyɛnw faga aw sigilen don aw tɛ dɛmɛ ɲini mali gouvernement bolo aw k'a nati yan nɔ k'a tila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɔ degun kɔnɔ aw de yɛrɛ k'a lajɛ an ye papiye minnu dilan ye san 4 Brazzaville kɔnɔ yan nɔ wari kɔni dɔɔnin kɔni ka sɔrɔ aw bolo hali n'aw bɛ ŋaniya yira de kɛ ka bɔ ka don duw kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ an tin ka don ɲɔgɔn na maa bɛ na fɛn dɔ di mɔgɔw ma a t'a bɔ mais a bɛ kanu mun don a la o fɛn in bɛ diya ye ka tɛmɛ hali ni maa min ye miliyari d'a ma anw ɲɛ tɛ maa si la bi n'an ka lasigidenw tɛ o tuma na aw tɛ wuli k'aw jɔ communauté minnu bɛ yan nɔ n'aw ko k'aw bɛ maliyɛnw de dɛmɛ an b'a ye yan nɔ aw bɛ bolo fara ɲɔgɔn na kɛ ka taa diɲɛ fantan naani ni ninnu ka ko wuli an b'a ye télévision na aw bɛ bolo fara ɲɔgɔn kan communauté bɛɛ ka taa di mais nin na gɛlɛya filɛ maliyɛnw na mun na an ma ɲɔgɔn ye communautéw ka bolo fara ɲɔgɔn kan aw de la k'an wele fo lasigidenw ka yɔrɔ la yan nɔ k'a fɔ an ye k'an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan yan nɔ an ka jatigiw dɛmɛ u ka yɔrɔw binna u ji y'u ka yɔrɔw ta wallahi a dɔn na hali kafe fɛrɛ la hali pusukɛlaw pusupusuw bɛɛ y'u ka 400 ni 2000 ni 4000 di olu pusupusukɛla kelenw de filɛ sɛgɛn de degun kɔnɔ san na du kɔnɔna na aw tɛ wuli k'aw jɔ aw mana lasigidenw aw tɛ se ka wele bila maliyɛnw ma tugun wa k'a fɔ a ye wari ci mobile money na aw ka an dɛmɛ an k'an ta fa maliyɛnw nin yɔrɔ in tɛ Angola ye dɛ nin ye Congo de ye Brazza bon o b'a yira anw na k'a fɔ ko maliyɛn tɛ hɛrɛ la jamana si la nin b'a yira anw na k'a fɔ africain denw tɔɲɔnen don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ oui Waalaikum salam.
Amigo. Sí. Aplaudirá. Jana inshallah ala alsa ala pada majib wa ala pada Amina. ala pada rahman tahorma rahmatan Amin. Inshallah. Amina ya Rabbi. Amina. Mais mbalmale an be to ka ɲininkali dɔ kɛ o komi yɛrɛ bɛ Mali la Bamakɔ e ɲɛ b'an balimaw la lahaliya min na o ɲininkali dɔ ka tɛmɛ i la e bɛ se ka mun de kɛ k'i to Bamakɔ sisan k'i balimaw dɛmɛ e ɲɛ bɛ mun de la solution la komi e bɛ Bamakɔ e kan ka Bamakɔ don a dɔn Jana panggil mau donc autorité te yen nɔ e tɛ se ka se autorité ma aw tɛ se ka autorité contacter aw tɛ se k'aw da don o kuma yɛrɛ la d'accord o bɛ diya n ye kosɛbɛ non grand sœur an bɛ ka e ta faamu dɛ mais an tɛ ka dɔ in ta faamu quoi k'i ka kuma tɛ ka faamu i bɛ se k'i kan kɔrɔta dɔɔni wa no an sera ɲɛ fara iso mɔgɔ n'a sɔrɔ an ma baara kɛ cogo min na an mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ma inshallah ah d'accord donc n'i tɛ mɔgɔ ba dɔn o kɔrɔ de ye ko administration tɛ Mali la n'i y'a faamu parce que n'i tɛ mɔgɔ ba dɔn i tɛ se ka i da don ni kuma ninnu na i ka tɛmɛ radio fɛ pardon grand sœur i bɛ se ka ɲininka ne ka ɲininkali ye min ye komi a ko ko mɔgɔba o ye mun mɔgɔba sugu ye quoi an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn o ye mun mɔgɔba sugu ye ok donc i ye question mɛn ou bien n ka sira kan ko mɔgɔba ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ne fɛn ka i n'a fɔ gouvernement mɔgɔ ninnu n'a sɔrɔ olu de kan ka jɔn di n'a sɔrɔ olu de kan ka jɔn di wa ko in na d'accord ok ne y'a jateminɛ Mali gouvernement o mɔgɔ di mun ko la ne ni ko jateminɛ ko o de yira awɔ bon ni e wulila est-ce que e delila n bɛ ɲininkali dɔ fana k'i fɛ est-ce que e bɛ mɔgɔ dɔn ou bien e delila ka mɔgɔ dɔ ye ou bien e delila ka s'u ma ko dɔ la e yɛrɛ kungo kan Mali yɛrɛ kɔnɔ k'u ma se ka ɲɛnabɔ ayi aw ma kɛ ko la papier ko i ka sɔn bɛ ka tigɛ dɔɔni n balimakɛ ko ne kɔni delila ka kɛ ma papier ko la n ka papier ko kɔni ɲɛnabɔra n'o tɛ fɛn wɛrɛ la man deli ka tɛmɛ d'accord bon est-ce que e b'a dɔn ko an balimaw filɛ nin lahaliya min na est-ce que e b'a dɔn i kan ka mɔgɔ minnu wele ou bien i kan ka mɔgɔ minnu interpeller k'a fɔ an balima dɔw bɛ yen nɔ fan dɔ fɛ diɲɛ fan dɔ fɛ est-ce que e b'a dɔn e kan ka se mɔgɔ minnu ma minnu ni radio tɛ kelen yɔrɔ e t'o dɔn hein d'accord ok bon merci beaucoup ni cas sugu la k'a f'i ɲɛna normalement maliyɛnden bɛɛ kan ka nin dɔn parce que n'i bɛ vi Mali kɔnɔ n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔnɔden kan k'a dɔn ni ko i ka mɔgɔ sɔrɔ i kan ka se yɔrɔ min na donc n'i ka mɔgɔ dɔn ni ko dɔ b'a la ko problème dɔ b'a la an bɛ min f'i ɲɛna fɔlɔ i b'a daminɛ i ka commune na i bɛ se i ka commune ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna bon ne dɔnbaga dɔ ou bien ne balima dɔ a taara nin jamana kan bon n kan ka jɔn nin wele numéro dɔ kan ka sɔrɔ o bolo b'o d'i ma n'o numéro d'i ma sisan a bɛ to n'o numéro d'i ma sisan i b'o o jamana mɔgɔw wele i bɛ Mali olu de kan ka o d'i ma dɛ n'olu y'o d'i ma i bɛ weleli kɛ Mali ka ambassade ou bien Mali ka consulat min b'o jamana kan kɛla min b'o fɛ k'a fɔ bon ne balima de bɛ nin yɔrɔ la a bɛ kɛ ten de pour que siɲɛ wɛrɛ i k'a dɔn merci beaucoup bon donc an b'aw bɛɛ deli halisa aw ka mobilisation na aw bɛ ka weleli min kɛ nin ye fɛnba de anw bolo halisa anw bɛ aw de fo
ka walimando inchi ngawililla ajarani ko sebe abenama aw ka wulili ke abato mali kono ay fagame awa meri lado meri de kan wuli kan baara ke ka ko meri mo nyana an balma do tara ni yoro la jagura te kaka ki sumoyo mais malien do be ni yoro la anya ke bari ame a fleta meri mo be ko wuli kan contacter directement même mais nous bana va contacter les taw contacter di aw masisano donc aw rebe wulili consulat mbo odugula ka pligné voilà bon au cas où ala kana kere aki ido makaso oli kundo explication non kale chevre merci beaucoup Balma voilà et kalaje bon okay. Nous be sigile me mali kono ni nke chogola koni te mo baye parce que ni de be malien dembe kuna c'est pas normal ni te mo baye okoro te fenrede c'est-à-dire ni te almami de ou bien ni word de te ebolo ou bien ni jama de te ebolo jama do de te eko e ka fota terminer e ka la unité sabati c'est ça eni alache on bi siga boni ndibi kono ko le lenki o defo mais est-ce que mais oui alors mais iba dongé oui mimi ni dabali ba hein oui allô Iklubena excuse-moi nyana ni mawali be kumana bon iba do mimi ngani dabali ban bela na fura ko esgide no sigidala numéro vert nous fleni akanga di kalambali atala ouais ça fait numéro fleni bere kanga do mais est-ce qu'il va do ko shina ko anay mo ni ngasano ko bo ni mo banana ambulance numéro jumé ko mo chama na do alors que a sebeni ka ga maliere ko na fambe wallahi mais ka fo ko mo to numéro do e bo fam chugol muna ORTM na te boka fo adama de unyana ni ko sugu yisoro il kan ga chugoli mais ça fait ube munini ni ko do bila iga mo do nyini ibna ta wadi mo ma ko no ko persani mo ba da wi nyondo wat ta ko flew mais c'est ça o drone do c'est ça c'est pour dire que sigida là mo rete jatere mo mi mo bae o rebe jate jama be minko mi Allah wallahi billahi kamalito ni eta kono allô faut que Dieu oulante bono wala allô oui Ambalmake bonsoir naam bonsoir ana te besa ina bo ante de no famuna awo ne ka bale be yoro mino ne be Afrika bele nale ya bi ambe yoro mino bi Afrika sega be yoro be nale ina yoro kama shira ta Afrika yere jata tamati kama na be to nya dola jone la tugana Afrika sebe ni bolo ko fina ka ko kikra para ne kama na ko banga ika ko su do be ne fo Afrika yere fo fana ka wuri fana ka gon jemali ni problem ka mo kele so be ka problem ta ka kai da me be bisigi ika soko no ka foko ka to be ko do nyame pamala ka wuri ka ke wari fana ke kayina ni problem ka ika mo kele so be kan ka fo ni min be ko lo be fra ka ni be na be le fara be fra ka be le fara ameno ambi aru Afrika na ambe nyon pla la choko mino nye nyala ole kama moi to fa nya dra di Afrika la effectivement Afrika c'est la que mana yoro galila ita me Afrika tala ni ke mana ni mo sina mala chiame ito me ame tuma be Afrika le be ito ko chule tala ka nya sha Afrika ma ko ai antala sakali ko kalo dese ka ke fo anga wul ka ambole chinyo ba anya kala yere anga wul ka ambole chinyo to mino mo le no le tala fe rocha wul ka ambe wul ambe yala nyongo feli ambe na yine ka no fa ambe ta yine ka lu fe voilà wole kama ambe be boka de nyongo fe to mino anti fa ambe se ka de nyongo ambe bino ni Afrika dola ko to jamana nungura ko ibanka aiba ambe de sahaldi no datana ali sha oluna mission na jet ba fula tuma ipa anta ka ati
Non, il peut bien rentrer mais tu vois Afrique peut te révéler. Hein? Oui, tiens. Donc là, en ce qui est yoro mina, ni ta yoro ibi ba kuite papier jima, ibi ba albi, an yoro mina dati. Mo chaman babi, so ka papier ta gaji mo ma. Antoro bi pulo. Esi no luta la, esi ambe se kan pun na wa. Alors mais examta felema jamana do afashin ka o mo no mina mege. Iga moneke chinois minu be anfe fana do la ka chinois fana la ko ko comme aluka jamana de be ka kanu ka boy madre dan fana be na aluka madre te ka ira ka mo la an fana be se ka toke voilà am be le ka ti ko an e jermi be tamile bloje de kelen be tamande ko la donc an kan nyon musalaka wa am be se voilà am be se mais ni be du ni ka jatinan be engagement la kutigile engagement na kutigile ikrason ci jamana de kokoma engagement tigile de na fuku to kana patike am ole do na nanga jamana ko la ka fani ne ka jamana te me ju jamana aga patike jama e ka jamana te aka mo para de frafe besoin de la série de bagai mais au exemple frappant no wakati do kera Sénégalais yoto Sénégalais yake Ivoirien fana yake Français yake ka Sénégalais wara patrie muje oui français fait oui a debla vol ko na kana no Ivoirien fana kala ko klinge non numéro be sans fait quoi numéro be sans fait africain be di match baba soninge numéro be sans numéro be commentaire kan quoi au numéro inde WhatsApp kan c'est ça. Sinon, on a besoin de tant que ça va bien. Ok, Mbalmake. Il y a comment faire maintenant? Allô, oui. Voilà. Voilà. Après le tour là. Pour que là, tu me vis bien. Allô? Allô? Voilà. Il y a un fameux là, non? Le bec. Un coup de là? Oui, allô? Allô, oui. C'est le sommeil. Ah, quel réseau tigera? Ok. Anya sebeni mi la sans fait quoi? Numéro bala quoi, baba? Numéro bala. Yami. Ouais? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Jamais on va l'équipe de Siamon Zoro. Ah, ok. Ah, oui, à tout. Ligne avait saturé finalement. Encore un peu trop soutenu pour sauver. Voilà, à quand émission avec mon dégât ça. Comme des retombées monsieur là, dans la sang. Ah, d'accord. Toujours amega kuma Angola ko ne kan ani africain amesika muneke puke kan bulu dunyoma ni ko nunu ga sira ban ambara parce que wunna na kana dangari kana lala ka foko bon anga consider nyogo ni ukun sona ya ira ka fo ko usona no lala ka fokan kana kaira ka bo anga consider ko fe agalunke donc si ça no aya ka fo una na dori fra juya ka do ma bola o fodi anga nyemo de lawo aseni anga fama no mali yere samo mali ta ko ni ya fo do de fare discuss gawo an ko ni be ala tele femi da do ala ka fama yel ko duma di andu amina okay anga palima no be gele ya ko anga se ka ko gele an ko no go yo ka se ka ko gele ambe ala de do an ko ni tay mingi ko do ana mais ebolo an be tra munike sisan no iba fo ne ni 24 la on be sika munike ka se ka demela fe am balmoma na soro ebe modo na soro bi yorodo na soro solution do bi ikungulo la na soro on be se ko traiter pour que nunu ga se ka boni la hali akona na
ou bien ni kibaru adome après dire ne koni ko o duniya ne ko duniya min be ka isawoya la ko ke o ka ka ko ya aw da mi ya ko no dro am be ko ke dro am be ala tele ko ala ko unuma ko takwa an fana be am be fero ke an ka fero ye fe an ban ka ko be la jirege no hakki ki donc an ko ni ba ni d'accord bon an la ni awte we mi wodi akaw gere alika abe jamana o jamana ka al naw yere tisi ka présenter parce que anya yi ka faw jamana dawla ni yewele ke ni ga numéro yi be se ga problème na sima ko pour que aw na problème soro na soro aw be se ga signalement di mo ma o tigi la mo be se ga wele ke mo te danger la pour que ka signaler ka fo an balma do be fando fe an sinju do be fando fe an farafin do be fando fe ni jamana in kono na be se ga o gere ambassade la ani consulat la avec les accords quoi. Bravo. Non, problème ta là, en fana ko ko nunde, nere de vidéo qui wa maudo la, 600 de nya tabla quoi. Bravo. Voilà, encore ni bon, alsa nere ta do bena mi fié sans wati kono ko. Mais encore ni anan ka fero be nyol. Ala yande mala bon. Akatanye ko so quoi. D'accord. ambe warti frafire tete ele talo mena fortugo ya binawa parce que kuno ukamara ukatabulu nunu mbira au sokere ko ne fana mo mi entu suka botoro ndike kuma doro be para na tsukazi doka katafe ko okay amala ni bene ko ambe foli amba fo tante foli binawa merci ope para mina alaka akenye tae kwa nami foli belele che aka lexere ma ko merci beaucoup applaudis la nuit foli dire merci ire fuche ko sobe parce que afara kera mo familial de sinon di boya mano wote oui merci beaucoup voilà donc wala ba be ne ko loka ko jo ye merci ajarani voilà ala mana ke komi donc ambe ta osira fe ko voilà merci ala ala ta ke sire la ko amin toujours agana décourager amba ko ko ndala sona inshallah merci beaucoup merci Suzanne Madame Amidi Mebe merci inshallah au bien inshallah bonne soirée merci ouais ambal ma ke ga appel bigado appel tiga temere de man famne Angola kabo Angola appel tiga dumere depuis ani émission d'amne fo ça appel killing tiga sekare non problème est mi ne da balbango de bi réseau bi de magnin quoi réseau bi de déranger l'endo mais aga vocal bi no mi aga vocal bi il se ga vocal killing ngala oubé aga vocal ya ata ijonga ya vérifier ta jotanga nga la jeta ouais ya ci numéro ouais ya ci yande mais ni appel donadro ya ci ga dominika min de don fola ta ninde assalamu alaikum warahmatullahi mbalo muso agara de control city ninde te ka jumen kala français ka français deuxième mois kan filala français premier bamaraka français ok assalamu alaikum warahmatullahi Alors, 24, je vous salue jusqu'à partir de en Europe, en France. Et c'est à part de votre frère, Cheikh Diawara, à partir d'ici en Angola. Donc, je souhaite vivre Afrique d'abord. Je peux donner une minute de silence pour tous les Africains qui sont morts au combat de l'Afrique.
numéro be commentaire là quoi ay numéro be commentaire là grand sœur ni rebe ligne ka numéro il c'est quoi nous sommes ici en Angola numéro be ligne ka plusieurs années on est ici en Angola 20 ans je suis ici en Angola. Je connais bien je connais très bien les Angolais, je connais très bien dans cette pays-là. 20 ans, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 ans. Bon, depuis longtemps, les immigrations africaines. Allô? Apula Touni. Atira. Réseau Traçon. Non, réseau. Atira Touni, ouais. Aïe, Folique, mais réseau Traçon. Non, avec Angola, de quoi? C'est ça? Ouais, avec Angola. Ouais. L'immigration angolaise, ça existe depuis 30 ans. L'immigration angolaise, ça existe. Bon, il y a de notre frères qui sont ici et ils n'ont pas de documents. Ils sont en prison à 30 ans. On appelle 30 ans Guantanamo. 30 ans Guantanamo. Pour que ce soit plus pire par rapport aux Guantanamo que les Américains ils sont créés. Après ils sont détruits ça encore. Bon, ils sont là où 30 ans au Guantanamo. Ça fait 2 ans. Bon, mais j'accuse où? J'accuse qui? Je dois accuser le gouvernement État malien. L'État malien, s'il nous a oubliés, c'est leur problème. Et il ne doit pas nous oublier aussi. Parce que quand tu vois les requêtes maliens, quand tu vois le Mali même, c'est les pays immigrés depuis. Voilà, ne balmaou. Akadi tcheka kuma, akadi tcheka kuma, akadi tcheka kona tafo. Mais kuma ka gela bolo, à vrai dire. Et puis, à dessous fana bolendo quoi. A dimine mbade do, ori ataka kuma tcheka famu, c'est kuma pe ka jojo. Ni ya hakila ka fo abe sigi de hotere. Aga vokali mimbi abeta fo, mais à dessous bolendo do, gouvernement koro, parce que l'oube citation mina 10 ans, allez bien, 100 ans, ne flatter. Basfouet alhamdulillah malafamna. Alhamdulillah bastana. Venga feliz sama kokor basfouet ala. No basfouet. Aklobi basfouet. On est face au déyumaya. 24. Ouais. Ikiga voilà les 24. D'accord, oui. Voilà les données. Ok, d'accord. Avec 6 censé quoi. Les ambassadeurs massacrent pour une longue avant une communauté internationale capitale là quoi. Ah oui. On connaît une hakila quoi. Parce que ni a jate mina mununga jamana tsane mununga ka 20% be ko masound una ndente immigra una ndente jamana ko no mununga una ndetu una portugués quoi. Donc avant une communauté internationale capitale là quoi. D'accord. Orene hakila quoi. D'accord. Voilà, je vais faire ça quoi. Alhamdulillah. Merci. Voilà, ouais, pour le là. Merci beaucoup. Quand la communauté internationale sera fermée, on est au Gabon. Ah, communauté internationale. Contacter Gabon. Non. Information c'est l'autre. Ouais. Alors, l'information c'est là. Mais où y a un bloqué, et on a États-Unis, nous faisons pour coronavirus là pour administration civile et publique. Ouais. Ouais, c'est ça. On a copié donné. Tu dis bien là ça. Déjà, on est bien de contacter Ninko quoi, tu vois. Yeah. On est bien de contacter. Mais pour que atteigne fois africain de manifester, atteigne faut jamana Afrique jamana bien de ka franyo ka manifester ka do daklen fait ka bo daklen fait ka se ka dinkelenke.
Voilà. Mais mini beyi manku, beyi moso ki bla krefe, beyi moso ki bla krefe. Mais John ba fo kasa wulanga keleke, John kelen de bo fo. Non. Enya bala ibalma utunyendo, ede be wuli buteme. Enya bala ibalma obinyana, ede be wuli buteme. Mais John de ba fo ka fo kwa wulanga keleke. Non. Okuma konite ou. Tu vois? Voilà. Donc fanga se ko yoro de fa. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allez. Ça va, on est direct sur la Facebook. Hein. Il veut faire intervenir là. Mais maintenant, message du travail, il a mis 650 là quand il a répondu. Mais il a message sur le joint qu'elle est là, mais en fait, Angola coupe moi de là, ne m'oublie pas. En mode là. Ah, comment? Jonia? On est direct sur la Facebook. Hein. Ah, ouais, Jonia qu'elle est. Ah, no, you started bio quoi. Hein? Comment? Jonia ambe kuma kari. Am Facebook de la direct là, malelo ko bila. Ikne ne ka kuma wati na malelo ko bila. Siti jume. Aga avec un débat que si tu m'as Ane 24 page de ka. 24 page. Direct beni. Aga si tu m'entends mais yes message nous baga groupe insa qui plane du bela. OK. Jonia. Message nous la ba follow ba. D'accord, nyam. OK. Problem tala. Jonia ko kuma ambe na loye ni ne ka mura kene yara dongo. Awo ale Jonia albe Jonia ko kuma de ka. Voilà. Nebe ni sigo kamo ne kanga mi fo lambo do. Ango na me na loye ko pe nan kala na follow to mamna. Ni dusi bana ambe so soma. Na ma soma follow. Oui. Nte Jonia de mais à vrai dire mbe kuma kande. C'est ça la réalité. Ka c'est-à-dire an kana ɲɔgɔn nege quoi cɛ an bɛ ɲɔgɔn musala in de jamana in ninnu tɔ kɔfɛ quoi wallahi karisa bonya ko t'a bolo karisa bonya bɛ tan quoi ngalon kan quoi c'est pour ça qu'an bɛ nin dingɛ kɔnɔ sa an kana ɲɔgɔn nege sa vrai dire quoi voilà fo c'est-à-dire maliyɛnw k'a faamuya africain tɔw ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ ka tɛmɛ maliyɛnw de kan quoi wallahi tiɲɛ la ma kalan mɛ n'an tagamana an ka se ka ko dɔn wallahi c'est très important souvent nin ko sugu ninnu yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ ninnu lajɛ nɔ. Non, mais nous, de toute façon, on a des nickmaniers, mais on m'a pressé que moi, follow. Pas ma boulot nickmana. Nous, on a de l'homme, ou un balma de follow, des waratuna. Ouais. Parce que, nickman, amène la moudoua. Donc, on a des nickman chain. On a chain pro. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allô, à Tigararia? Aya na très bien. Allez la faire libre. Ah, d'accord. Faut passer, donc en fait, Araboura le bien non. Mais avec de la famille. Bon, comme avec moi, il faut que mes clients ne qui m'a pas. Je vais faire do. Donc les négavoura luta. Allez trop taper, allez manger à tout ci. Kuma donc si tu veux ou pas. Donc au luttement. Ah, d'accord. Non, abenya na bo me bite quoi. Mbe tiens fo mo yo ko. Anga na nyoko nege. Voilà. Tiens be fo mo yo de mari ambe de taye. Masi tate masi. OK? Ambe nyoko mbonya mais ante se ka nyoko mbatu quoi. Aga fentigira. Peut-être avec ça que c'est de Malila, ça peut être sérieux de Malila. Sinon, on fait un sac de côté, ça veut dire comme ça. Au lieu de tu veux courir dans le matériel comme ça, tu veux courir dans le matériel comme ça. N'a pas phrase d'âme ça qu'on connecte. Bon, aka malé, le commissaire bien malé de l'extérieur là, au lieu de appelle-le là-bas. Ah, d'accord, OK. Allô? Oui? Ouais, ça va ou pas? On est direct là, il veut faire la commande. Hein? Ah ouais. Il veut la plaque, on a un problème là.
Mame. Ya Jallo. Ya Jallo bi se ka weleli kɛ o ye. N'i ye weleli kɛ i bɛ faamuyali ba sɔrɔ quoi. E ka weleli kɛ an ye numéro min bila sanfɛ. E ka weleli kɛ kosɛbɛ. Tu vois? Non, bi réseau man ɲi sa. Ne b'o kalama sa. Bi réseau man ɲi quoi. Voilà. Ouais, bi réseau man ɲi. Réseau tɛ sɔrɔ yɔrɔ si. Mais comme ne fɛ yan bon. Jagoya réseau bɛ sɔn ne kɔni bolo. A bɛ sɔn ne bolo dɛ. C'est ça. Ne kɔni ka réseau kɔni grand sœur o bɛ sɔn dɛ. O kɔni hali ni yɛrɛ tun bɛ yan i ka réseau tɛ ban. Ya. C'est ça. Ne ka réseau kɔni ka ɲi dɛ wallahi. Non, sinon sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ. Inch'Allah. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, et puis c'est un monde de faux. Je voudrais me ouais, mais il y a réseau de ne pas de réseau moyen, ne pas de toute façon. Mais est-ce que l'indreti fanabla? L'indreti, mais au lieu de moun be jamana kono. Alors. Voilà, mais voilà, donc moun te jamana kono rubi wele ni kerri de o. Yeah. Ba do réseau moyen ça ni réseau sona don ramba ke problème ta la oubé. C'est vidéo est remainé. Ouais, pour un truc là. OK. Ouais. Non, I'm sure I'm doing now. Ouais. I'm pour la problème. Ouais. C'est ça. Donc, nin sera ko awo kama tele ke tarna ga tele mo tama trane do anyere ko to la ko ba ko tele dalne kai ko me ko kara tele kamna tigalla ba ilni mais muna am bi se anga kele la banque kele parce que on yabe ni kele na fere ta kono ante wori sura kono en contraire ni fe matien awma fente nya awma fente di awma we kele ni ante to nyini ante jamu nyini ira ta kono am be ka ke ni sukunde dro munun to nyele ndo abana ulu de u jigita kada anka ambe na fendo transfert awma pour que akase ga ira dien mawma ka fambe ni ndegu kono ambe munde sura la iyele mana ima yele ban ko kuro ide be fen sura kono ube be fen nyini na kono c'est ça ambe ni kele na utono ndo yoromi na unana nae ante ngalona de anyo de fo ante ngalon c'est vrai ta unyede ka communication passer ani ide nyuma abana abe yoromi na ko de gumba uka o yoro aba filmer de kachi awma c'est ça amba bla sur les réseaux sociaux anganga ambassade mi ni consulat mi interpeller ambu interpeller c'est tout anganga jamana nyema mi interpeller amba interpeller mais c'est tout ninde anka bare voilà mais nous mana ni information jelenye ambe sa information publiée chokoti nous mana ni information jelenye ebise ga bo chokodi ka kuma kuna foni minita nyedo yara kagele voilà c'est ça anga chemina voilà anga chemina n'enfile kadala avec information mi labo prison kono kadide information tumbe bo prison kono kadi wati mi beba do minyo a chebe kene kanade ama filimante boni information inte ka disi sa iba fe ka munde fo ambe mo de wele munun kana no be se ka ndeme chukobina so be se ka sorala no be se ka bo prison na chukomi o de ronde a meri solution yo mais ni me gore ko degu bika jamana wereka on te bande anka deme kunye minye oye de degu mimbe ekaye eko degu filme ekachi awma anka do chiedo do be ngalonde do male unka do farafinde unka do chiedo be ngalonde do ninde do comme angola ta sanjole akatani santanye ube sanworo la isisa nimbe nube prison na ninyoro la mais pour que jien kase ka nyedo jien kase ka do ka fo ni prison mbe asa obora jonde la parce que anya publier sur l'internet ambora na chiede kaira mogola ode angola famo choqué ode mo soke kado jani nke wale be ode ato anga ambassade wulela afriki leta ufarla nyonga pour que katuye ka fo antu tado ka fo ni ndegu bawka akera choko jimena sanjola beo
ambassade bo dugu de kono consulat bo dugu de kono mais est-ce que sera ka bona tiɲɛ wa minnu bɛ prison na yani u ka se anw ma i sera mɔgɔ caman ma ne yɛrɛ b'o kalama i sera mɔgɔ caman de ma mais est-ce que olu sera ka bɔ n'a tiɲɛ wa don min na i sera anw ma an ye mun de fɔ non 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 k'a fɔ degun b'aw kan k'a publier ten non 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 anw t'o kɛ de est-ce que min b'aw kan an bɛ se ka réalité y'a ɲana wa c'est ça nin de don c'est la vérité an y'a réalité ye k'a ye an n'u ka baro kɛ ka prison kɔnɔna lajɛ i ka yɔrɔ bɛ yira n na olu yɛrɛ bɛ prison na i bɛ kɛ cogo min na ka tila k'a fɔ o nɔ bɛɛ la video min aw y'a ci an t'o publier de aw bɛ video wɛrɛ de kɛ sisan aw bɛ nɔ min na ka date k'a la ka heure k'a la k'a ci anw ma fɔlɔ c'est ça la réalité an y'a publier yanni an ka faamaw kiiritigɛ an k'u kiiritigɛ tiɲɛ kan tiɲɛ la faamaw tɛ baara la mais an k'u kɛlɛ tiɲɛ kan o de ɲɔgɔn tɛ quoi an bɛ jo sɔrɔ parce que an n'u mana kɛlɛ cogo cogo an tɛ jo sɔrɔ bolo an yɛrɛ b'o kalama hali n'an ka jo i bɛ san na kun jumɛn de la jeunesse farala kun jumɛn de la hakilinaw tɛ ɲɔgɔn fɛ kun jumɛn de la an tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ko ni kungo wulila don min de n bɛ kɛlɛ kɛ mais karisa kungo la n tɛ kɛlɛ kɛ e ni ala cɛ afiriki denw anw bɛ avancer e ni ala cɛ farafinna bɛ bɔ nɔgɔ la e ni ala cɛ anw maliyɛn denw bɛɛ bɛn nin kan kelen in kan anw ka laɲini bɛ sabati yan an bɛɛ dalen bɛ yan an ka quartier consulaire dati bannen don si t'a fɔ si ma ko hi mais ni mɔgɔ kelen wulila i b'a ye tɔw bɛ bɔ ni kɔfɛ dɔɔni dɔɔni non 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 o t'a ɲɛ a ye wuli ka jɔ komi an wulila ka jɔ cogo min e ye fasoden ye cogo min ne ye fasoden ye o kɛ cogo de la c'est ça la réalité oui allô oui allô oui oui an b'a lajɛ ni su communication tɛ ka tɛmɛ oui an tulo bɛ a lini man awɔ réseau man kosɛbɛ i bɛ se ka kuma dama damani fɔ parce que an bɛna émission kuncɛ voilà an bɛna émission kuncɛ quoi voilà parce que n'i y'a ye grand sœur an tɛ bɛn fo maliyɛnw k'a dɔn ɲɛyɛlɛli tɛ k'a fɔ ko ɲɛ bɛ kɔ la ɲɛyɛlɛli tɛ k'a fɔ ko n tagamana ɲɛyɛlɛli tɛ k'a fɔ ko nafolo bɛ n kun ɲɛyɛlɛli tɛ k'a fɔ ko n bɛ pare ɲɛyɛlɛli tɛ k'a fɔ ko ni maabaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɛyɛlɛli kun ye mun de ye grand sœur problème o problème yan'a ka s'i ma ni ɲɛ b'a daminɛtɔla la fɛɛrɛ ɲini i ka solution ɲini a la c'est ça o de y'a to bamananw b'a fɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye kun wɛrɛ t'a la i ka bana kunbɛ a ka fisa bana k'i sɔrɔ k'a fɔ i b'a furakɛ ni problème fɛn fɛn bɛ ta Algérie ta o Congo Brazza ta o ka fara Angola ta kan o ka fara an kɔrɔ Niger ta c'est-à-dire a tɛ ban quoi maliyɛn bɛ tɔɔrɔ la yɔrɔ bɛɛ mais pour que ka nin tɔɔrɔ in ban est ce que Mali jeunesse est ce que a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ o ye kelen ye est ce que Mali jeunesse est ce que anw bɛnnen don fɔlɔ wa o ye Mali ye de o tɛ Afiriki dɔrɔn ye dɛ o ye Mali dɔrɔn de n'an ko ko jeunesse cɛw dɔrɔn tɛ musow b'a la quoi parce que n'an ko ko jeunesse bɛɛ de don à vrai dire bon est ce que minnu bɛ Algérie est ce que olu ni Faransi taw bɛnnen don wa est ce que an bɛ ɲɔgɔn kalama wa an tɛ ɲɔgɔn kalama allô oui 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 réseau ko de problème sisan an tulo b'a la n balimakɛ an tulo b'i la allô non réseau man y'a tigɛ quoi bon n tɛna ta non kana appel ta kɔfɛ an bɛ bɛn n'a ye ouais video ɲɛna foyi tɛ taa grand frère grand sœur an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que ne ɲɛ bɛ fɛn min na ni maliyɛnw ɲɛ b'o la wallahi billahi an tɛ sɛgɛn an tɛ tɔɔrɔ parce que fo an k'a bila an kun na de Mali tɛ mɔgɔ si ta ye n'anw jeunesse tɛ pour que k'a bila an kun na Mali ye anw ta ye jeunesse min bɛ Mali kɔnɔ olu ni anw ka bɛn kan kelen kan jeunesse min bɛ France yan o ni Algérie ta ani Espagne ta ani Amérique ta ani Canada ta ani arabu jamana tɔw ta fa i k'a dɔn de correspondant ka passe an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ France ta ɲɛma bɛ yen i b'a sɔrɔ Algérie ta olu ta ɲɛma bɛ yen pour que n'aw ma bɛn aw tɛ se ko la sa n'aw ma bɛn aw mana kɛ cogo cogo aw mana caya cogo cogo barika t'aw la fanga t'aw la aw de bɛ ka jouer maliyɛn jeune kan n'o tɛ n'i ye Cameroun ninnu lajɛ i bɛ Ivoire ninnu lajɛ jeunesse bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ivoirien den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛnnen de don kan'u lajɛ dɛ bɛnbaliya min bɛ Ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɔgɔnna t'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais hakiliya t'olu t'a kɔnɔ quoi mais ni jamana ko kelen nana i bɛɛ bɛ k'o kɛlɛ kɛ ou bien ni problème wɛrɛ nana i bɛɛ bɛ jɛ k'o kɛ mais dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛya min b'olu ta la wallahi juguya min b'olu ta kɔnɔ o t'anw ta kɔnɔ dɛ mais hasidiya de t'olu ta kɔnɔ
mais anw ta malien ta ye hashiriya de malien ta ye ɲɛngoya de malien ta ye de nka entre personnel malien ta ye de ni kungo ma se ne de ma ne tɛ wuli ka tɔw dɛmɛ ni kungo ma se ne ma ne tɛ fara tɔw kan ka baara kɛ c'est ça le problème i ɲa banna a droite a gauche fɛn wɛrɛ tɛ dɛ billahi malien jeunesse tɛgɛ dilen tɛ ɲɔgɔn ma wallahi n'anw tɛgɛ de dilen bɛ ɲɔgɔn ma k'a fɔ an bɛ faransi malien hakɛ bɛ faransi kunteli baba an bɛ se ka jɔ fɛn jumɛn de la k'a fɔ an t'a ɲɛ sɔrɔ ate yo ate hari pour que k'a fɔ ko faransi yɛrɛ ka taa ka bɔ mali kɔnɔ wallahi malien hakɛ min bɛ yan k'a fɔ an tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn na wallahi faransi tɛ tile 3 kɛ mali kɔnɔ n ko nin bɛɛ ye kɛlɛkɛ cogo de ani taa cogo ani hakilina dilan cogo o de bɛ yan mais ni bɛɛ ko ko n bɛ ɲɛmɔgɔya de ɲini est-ce que o jamakulu bɛ avancer est-ce que aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ ko fo ne de ka kɛ aw ɲɛma ye e bɛ kɛ ɲɛma ye o ye tiɲɛ mais ɲɛmaya kɔnɔna na ɲɛmaya bɛ di e ma est-ce que e bɛ se ka ɲɛmaya jɔyɔrɔ fa wa parce que an bɛ kɛ ni ɲɛma ye ni tɔgɔ de an bɛ kɛ ni ɲɛma ni nata de an bɛ kɛ ni ɲɛma ani yɛrɛ yira de n'o tɛ ɲɛma tɛ fɛn wɛrɛ o n ko ɲɛma ye baarakɛla de e min kɛra maaw ɲɛma ye de e de ye baarakɛla ye sɛgɛn fɛn fɛn bɛ da tɔw kan de o sɛgɛn e ta de ka jugu ni tɔw ta ye nin de ye ɲɛma ka baara ye mais ɲɛma fɛn fɛn b'anw bolo o ɲɛma ninnu de lafiyalen don an minnu bɛ ko anw de tɔɲɔlen don anw de ɲaninen don c'est pour ça que n ko maliyɛn de ɲama yɛlɛ quoi an tɛ foyi don pa paga an t'a dɔn voilà bɛɛ bɛ kuma a jeunesse bɛ taa mali tɛ dɛ wallahi billahi mali tɛ n'i y'a ye gouvernement bɛ k'a sago kɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jeunesse de banfuyara wallahi jeunesse de banfuyara ne ni e anw de banfuyara ne ni e barika banna ne ni e de la a b'a ɲɔgɔnna kɛmɛ an bɛ jamana fɛn fɛn an bɛ nin kɛ cogo de la hasiriya ɲɛngoya n yɛrɛ ka ko n tɛ maa wɛrɛ dɛmɛ ni kungo ma se n yɛrɛ ma n t'a dɔn maa wɛrɛ t'a la bon nin dɔrɔn de don donc nin de tɔɔrɔ b'an kan ni kumakan laban min bolo dɔrɔn i b'a fɔ cɛ an bɛ tɛmɛ n'an sen fila ye mali bɛ wuli nin bɛ kɔfɛ mali jeunesse bɛ wuli nin bɛ kɔfɛ lɛlɛ se o de fɔ n ko ka da k'a fɔ ko karisa de ye maaba ye ou bien k'a da k'a fɔ inshallahu wallahi a tɛ jamana jɔ wallahi a tɛ foyi di maa si ma nin sunkalo in natɔ filɛ bi an bɛ sunkalo kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ inshallahu ni ala sɔnna sunkalo in b'a sun ni ma sun kɛ dun inshallahu bɛ se ka sun in place ɲɛ ne la a tɛ se o fo n ka wuli de ka soguru de ka sɔn ala ye o ye baara de ye c'est min bɛ ka pratique de kɛ c'est ça fo an k'a dɔn silamɛya pratique de bɛ kɛ voilà mais ni ne ko inshallahu inshallahu n ye silamɛya kɛ inshallahu ni ala sɔnna cɛ ala de ye nin latigɛ n tɛ sun n kana sun parce que an bɛ fɛn dɔw de ɲagami ɲɔgɔn na quoi fɛn minnu tɛ kelen ye quoi maliyɛn hakili ma dayɛlɛ fewu ne de y'a f'i ye bi san 100 bi kɔfɛ aw bɛna sa nin kumakan kelen ninnu la ko ne ko maliyɛn ma faamuyali kɛ wallahi ma faamuyali kɛ nkalon t'a la an ma diinɛ faamu o ye kelen ye an ma adamadenya yɛrɛ faamu o ye 2 ye sabanan gouvernement ni population cɛla an ma foyi faamuya kɔnɔ parce que minnu ye ɲɛmɔgɔ ye olu kɛra kalabantiw ye minnu bɛ jeunesse ɲɛmɔgɔya la olu kɛra de olu k'u ka nafa sɔrɔ sira sɔrɔ jeunesse min bɛ kɔfɛ pour que aw ye maa min bila aw ɲɛfɛ pour que aw ka se ka a dɔn a bɛ baara la a tɛ baara la wa mun de y'a to a bɛ ka mun baara sugu de kɛ aw k'a contrôler k'a dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn anw t'o kɛ cogo di n'an y'i bila ɲɛmaya la dɔrɔn e ye ɲɛma de ye i mana min kɛ o de don i mana min fɔ dɔrɔn ko o dɔrɔn de don c'est pour cela que ɲɛma caman tun b'an bolo mɔgɔ caman tun b'an bolo an tugur'u nɔfɛ n'u fɛrɛla na nin kɛcogo la aw hali bi dɔw b'a dingɛ kɔnɔ n ko maliyɛn kɛcogo bɛ tan de i b'a sɔrɔ ne ni e tɛ association kelen na mais mali kunkanko kuma n'o nana an bɛ bɛn o la o an b'o kɛlɛ kɛ an bɛ taa mais i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka sɔrɔ association wɛrɛ la ou bien a bɛ se ka sɔrɔ aw t'a kɔnɔ pour que bɛɛ ka hɛrɛ da dɔ de sɔrɔ mais o t'a la de depuis an ye mankan fitinin daminɛ dɔrɔn nin y'a bannen de ye an tɛ kɛ ɲɔgɔn ye maa ye tugun i ni ala cogo jamana bɛ avancer olu de y'a mara cogo min i denw ni mɔdenw i tulomasimaw b'an mara nin kɛcogo la an faw ma kalan anw yɛrɛ ma kalan aw hali anw denw tɛ kalan parce que don o don anw denw ka kalan de bɛ tiɲɛ don o don anw mɔdenw de ka kalan bɛ tiɲɛ donc anw denw bɛ segin ko de tugun donc mali tɛ avancer de nin kɛcogo in na nin tɛ de fo jeunesse k'u an k'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma min ye de o y'o ye an bɛ dabaya fɛn fɛn na c'est zéro parce que ne ɲɛ b'a la Angola kelen in filɛ a bɛ ka kɛ jamana dɔw kan ne b'a dɔn i bɛ k'a kɛ kɛcogo min na mais mɔgɔ taama puissant diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ Angola ka nin kɛlɛ in na ka anw t'a bɔ an mɔgɔ damadamaw dɔrɔn de bɛ nin kɛlɛ la mais anw ɲɛ b'a la jamana dɔw bɛ yen olu ka jamana mumɛ de b'a kɛlɛ la n'u ka autorité mais olu taama fanga sɔrɔ fo diɲɛ bɛ k'a la kali komi ne ni mɔgɔ fila bɛ kɛ cogo min na bon n'a y'a sɔrɔ maliyɛn jeunes anw fariliw kan ka sina ka hali ɲɛmɔgɔ dɔw sɔrɔ min bɛ se ka ko caman fana kɛ ka tɛmɛ anw fana ta kan anw bɛɛ ye mais anw ka yeta in tɛ foyi ye
c'est baara kɛcogo la dɔrɔn a banna nin dɔrɔn de don bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ de don bon mali kɔnɔ n'an ko jeunesse ka fara ɲɔgɔn kan ni e tɛ se publication na an b'a fɔ e tɛ se publication na mɔgɔ bɛ se publication na o ka publication kɛ mɔgɔ bɛ se video kɛ la o ka video kɛ mais e tɛ se video kɛ la e bɛna video kɛ e bɛ min fɔ a bɛ faamu a tɛ faamu mais e tɛ se publication na n'i ye ko e ka kɛ publication kɛlɛ ye mais e bɛna min publier a tɛ faamu parce que mɔgɔw t'a ta yɔrɔ n'a na yɔrɔ dɔn o de y'a to n'i tɛ ɲɛmaa ye place min i tɛ se a la i tɛ se a la dɛ a di a dɔnbaga ma a di mɔgɔ min bɛ se a ma o de don an ma fɔ an kalanna an ma fɔ an bɛ kɔ dɔn mais fɛn min ye mali tɔ ko fɛn min ye jeunesse banfu ye nin dɔrɔn de don bɛɛ ko jɔyɔrɔ bɛɛ ko fɛn dɔ i k'a baara kɛ k'a sɔrɔ a donni t'i la a kalan t'i la i t'a tacogo n'a nacogo c'est pour ça qu'an bɛ dingɛ kɔnɔ nin kɛcogo in na ala ko ta kira ko ta ala ko ta kira ko ta o bɛ da jogo ɲumanya ani kɛwale ni baara de kan n'o t'i la ala ko ta kira bɛ ta o ye fufalaki de ye ala tɛ masi ta ye ala ye diɲɛ ala sidiri ala ye diɲɛ ala ye danfɛn bɛɛ lajɛlen de ta ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali ala ko la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ lasɔn ala ko la a bɛ dépend i yɛrɛ kun de la il faut c'est ça il faut i mana min kɛ o de bɛ ni ala cɛ a kɛra tɔɔrɔ ko ye e de b'a sɔrɔ a kɛra hɛrɛ ye e de b'a sɔrɔ n'i bɛna baara min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a tɔnɔ bɛ jɔ ɲɛ ko a bɛ e de fo maliyɛnw ka nin de mais anw b'an sigi ko ala ka tɔɔrɔ kɛ ko mɔgɔw la ka ɲaani ko mɔgɔw la mais an tɛ hɛrɛ ɲini k'a di mɔgɔw ma an tɛ hɛrɛ ɲini k'a lase an ka jamana ma tugun n'i y'o kuma fɔ i b'a fɔ k'an bɛ ala kunturu la olu bolo olu nana mission de la ala bolo yan ça fait an tɔw danna olu de bolo quoi parce que mais c'est ça parce que olu tɛ diɲɛ dɔn fɔlɔ quoi mais an ka taa a laban bɛ kɛ boli ye n'an bɛ se n'o bi jɛgɛ tɛ bɛn dɛ wallahi mais an ka nin tiɲɛ ninnu ou bien an ka nin nkalon ninnu maliyɛndenw bɛna nin valider don nataw la hali n'a sɔrɔ anw tɛ balo la hali n'a sɔrɔ anw tɛ balo la anw salen kɔfɛ i bɛna dɔn vraiment mɔgɔ dɔw tɛmɛna minnu tɛmɛ ka nin kuma fɔ an faw ye mais an faw tun m'a faamu dɛ mais à vrai dire i ye temps de fɔ dɛ a tɛ munumunu dɛ grand sœur i b'i ka kuma laban fɔ ne kɔni ka réseau o de y'an wuli ka jɔ kun ye o de y'an wuli ka jɔ kun ye maa mɛ dɛ o de y'an wuli ka jɔ kun ye oui c'est ça an ka sini min bɛna kɛ sini nin de y'an wuli ka jɔ kun ye ouais c'est ça dɔrɔn de don ok donc an bɛ a ɲɔngiri yan nɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma inchallah farafiden bɛɛ lajɛlen panafricain bɛɛ lajɛlen an b'a kun kɛ ni an bɛ français mot fila placer dɔrɔn ka tɛmɛ ka bɔ yan nɔ franchement je demande à tout le monde à toutes les personnes à toutes les communautés africaines de prendre acte à ce qui se passe aujourd'hui, de prendre acte et d'être témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour vraiment expliquer à nos frères, nos sœurs, ce qui arrive en Angola aujourd'hui. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui arrive en Afrique aussi, franchement, nous vous demandons. Et je fais appel surtout aux personnes qui se disent fortunées, aux personnes qui se disent grands. Si vous êtes vraiment grand, si vous avez vraiment de la fortune, franchement, dépensez pour les pauvres. Pourquoi? Pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Pour éviter que nos propres sangs, notre sang, se fasse frapper, se fasse maltraiter ailleurs. Mes frères, mes sœurs, ceux qui se disent artistes, ceux qui se disent, comment dire ça, commerçants. Franchement, je vous demande à tous votre contribution. Ceux qui se disent politiciens fortunés, nous vous demandons vraiment aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, de contribuer à l'évolution de l'Afrique, de l'humanité. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On n'a pas besoin de vous pour nous montrer que vous habitez dans des hôtels, vous avez des appartements. On n'a pas besoin de ça. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est de manger. De manger et de manger et d'avoir la santé, d'aller à l'école. L'État africain, tous les États, c'est pour ça que je dis l'État en général, soyez unis. Faites ce que vous pouvez pour votre peuple, pour nous, pour vos enfants. Nous sommes vos enfants. Nous vous supplions, s'il vous plaît. Nos frères, ils ont mal. Nous, on a mal.
Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, nous on ne mange pas. Donc, nous vous implorons carrément. Là, j'arrive dans l'extrême. Je m'implore. Franchement, nous tous, on vous demande pardon. On ne sait pas ce qu'on vous a fait pour mériter ça. Nous pensions vous avoir élu pour nous. Mais non, finalement, ça a été le contraire. Vous n'avez pas été élu pour votre famille, pour vous, mais pour le peuple. S'il vous plaît, la communauté africaine, aidons-nous les uns les autres. Nos États, aidez-nous. Aidez-nous. Nos frères, ils ont mal, ils saignent. On n'a plus de larmes. L'arme est finie. On a arrêté de pleurer. Ça y est, on n'a plus de larmes qui coulent. C'est fini tout ça. Là, ce dont nous avons besoin, nous sommes à l'agonie. Ça y est, c'est fini. Là, on est à la fin. S'il vous plaît, faites quelque chose. Aidez-nous à nous réveiller. Oui. Bon, je m'arrête là de côté parce que je ne vais pas aller plus loin, sinon c'est mes larmes qui vont encore couler. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, c'était. Ouais. Mon cœur, il est en train de signer pour mon peuple. Vraiment, pour ma communauté. Les dirigeants, s'il vous plaît, regardez derrière. Il y a quelque chose derrière. S'il vous plaît, regardez derrière. Ne continuez pas seulement à avancer. Regardez un peu, vous tournez la tête un peu. Même pas beaucoup. Ouais. On ne vous demande pas de tourner la tête à 60 degrés. Mais juste un tout petit peu. Même à 30, vous allez nous voir. On est là. On est quelque part. On est caché quelque part. Sous les buissons. Sous les ponts. On est caché. On est là. Bon, je demande aussi aux communautés européennes de nous venir en aide. Parce qu'on a compris que nos dirigeants, ils ne peuvent plus. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus. Ça y est, on a saigné l'Afrique. On a tué l'Afrique. Donc les dirigeants, ils n'ont plus le moyen. Donc la communauté européenne, s'il vous plaît, venez-nous en aide. Vraiment. Nos frères, ils ont besoin de vous. Nos pères, ils ont besoin de vous. Nos mamans, nos papas, nos enfants. On a tous besoin de vous. On a besoin du monde entier pour aider l'Afrique. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit être unie. Demandons l'union. Ce grand jour, demandons l'union. On vous demande pardon si on a fait quoi que ce soit pour mériter ça. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne l'a pas fait exprès. Vraiment, venez-nous en aide. On en a besoin de vous. S'il vous plaît. C'est les enfants de l'Afrique qui vous parlent. S'il vous plaît. Venez-nous en aide. On est fatigué, on n'en peut plus. Vraiment. Globalement, ça contient un nom. Au bel de l'infolino, dans tes folimina, comme tu m'avais 24, les gars folie belébélé et taillé, les tout ces cas et ça trop. Nous, nous, restons même pour et camping. Voilà, n'était et ça trop, qui peut nous choper, qui peut écouter, qui peut marcher. Il veut oublier ma bête en laminé. Il n'y pas sous des moyens. Il y a un bien, il n'y a pas de métier. Maneka, I really, and I believe in Yama, and I know them, and I bought in Panana. Maneka, what will your Bella Jelly, Jeff from Soka, Jimson from Oba, how Bella Jelly fully, Dante Fulina, Momo Baname, Nikelin Konana, fully outside. The many years fully believe Allah. At least Jabo, fully believe Mambu Bella Jelly, and nigga president, not fully of Bella Jelly, and no Bubu to one of the many years don't present fully. Atli Jabo, Jacques, il faut le nom, ici, il faut libérer les bagailles. Chaque cité, il faut libérer, vraiment. Aïgara, il faut libérer Panakaï, il est barragé, il est gesté encore dans la élection législative, la propagation, le coronavirus, il est malin Kitty, à la Kitty, il a démarré Kitty au Jarani, à Poyanama, il faut en mettre beaucoup. Amel Bokma Kononiro, la main de ce qu'à Amara Lespo, le lynx, la main de Dieu, la force invisible. Frufrutigi, la mine no fait, Niamatu Tante, Ami no fait, Alpha, Ami no fait.
an kɔrɔkɛ an b'i nɔfɛ i bɛ fan o fan an bɛ le linx an b'i nɔfɛ an bɛ taa fan o fan an bɛ ɲɔgɔn bolo furutigi i foli min yɔrɔ la foli belebele dan tɛ foli ma Traoré i ni ce i ni cɛ ka foli ɲumanya la i foli don foli belebele k'a lase ma Traoré i ka foli a tɛ ban a tɛ ban. C'est ça. Ne tilala kuma na yan n balimaw aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a woloba n'an wolofaw fo ne yɛrɛ woloba ɲuman bɛ kɛnɛ kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ woloba fo aw bɛɛ woloba don n b'a fo dan tɛ foli min na ne baw ka ca kɛnɛ in kɔnɔna na a ka ca aw bɛɛ lajɛlen foli don kɛnɛ in kɔnɔna na ne faw ne yɛrɛ woloba ɲuman aw bɛɛ lajɛlen foli don kɛnɛ in kɔnɔna na dan tɛ foli min. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli n'an ka tamuni ɲɛsinnen bɛ maa minnu bɛ Angola n'u ka numéro b'an bolo donc an balimakɛ min don o don n'a bɛ communiquer ala y'a kɛ bi kɔni y'a minɛ tugun prison kɔnɔ yen ka taa bila prison wɛrɛ kɔnɔ bi an bɛ se ka fɔ a degunnen don hali n'a sɔrɔ tɔɔrɔ t'a la i bɛ prison kɔnɔ ka t'i bila prison wɛrɛ kɔnɔ o ye degun dan ye franchement Mamadou Jawara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la ani jeunesse président min ye Isa Jawara ye k'a fɔ ka waliɲuman dɔ kɛnɛ in ka farafindenya kosɔn ani Lamini Ivoirien de don donc a fana bɛ Angola ani Kamara a fana bɛ Angola ani Bubu a fana bɛ Angola donc ani je pense que c'est Suleiman de don a bɛ Angola donc ani Mansala o ye muso de ye a bɛ Angola donc bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ sɔrɔ foli in kɔnɔna na foli min ni dan t'a la ani Mustafa boss min ye ne yɛrɛ ka boss ye n'an b'a wele ko boss a fana bɛ Angola mais ale tɛ kɛlɛ in kɔnɔna na quoi comme ni ye Angola tɔgɔ sɛbɛn minnu ka numéro bɛ n bolo dɔrɔn donc olu bɛ na donc n balimaw hali bi an ka dɔ dɔn k'an yɛrɛ kun ye ka dɔ dɔn kɛ Mali ye Mali ɲɛbaliya an bɛ o degun de kɔnɔ jeunesse ka bɛnbaliya an b'o degun de kɔnɔ an ka faamaw e ka faiblesse an b'o de degun kɔnɔ jeunesse ka faamuyalibaliya an b'o degun de kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamu ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen kɔnɔ c'est très important ala ka barika don an ka kow la ala ka sunkalo timɛko ɲuman ala ka dan bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ sun ala ka sun nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala kan kɛ kira ka taabolo batobaga ye ala kana kɛ nafili ye kira nɔfɛ ala kana kɛ jahili ye kira nɔfɛ ala ka kira ye tiɲɛ fɔ cogo min ka taa tiɲɛ kan cogo min ala kan tugu kira ka o kɛ cogo la donc minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye hali bi n'an n'u bɛ sigi la hali bi ala kan kanbɛn bonya kɔnɔ karama kɔnɔ parce que Mali ye pays laïque de silamɛw ta tɛ chrétienw ta tɛ somaw ta tɛ sinantaw ta tɛ an bɛɛ de bɛ sigi la ɲɔgɔn kan balimaya ni sinja ni teriya n'o de ye tiɲɛ ye basigi a kana Mali kɔnɔ mais hali bi n'i y'a ye basigi t'anw ka jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ maliyɛn den cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin ni makɔrɔba kan muso fara denmisɛnnin ni mɔgɔtigini kan an si ŋaniya man ɲi an si ŋaniya tɛ kelen ye c'est pour ça qu'an bɛ nin degun kɔnɔ ne b'a fɔ bi de an si ŋaniya tɛ kelen ye dɛ awa o degun kelen de bɛ africain kan o degun kelen maliyɛn min bɛ aventure la o ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ dɛ an b'o fɔ aw ye bi maliyɛn min bɛ aventure la o ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ dɛ min bɛ aventure la n'a ɲana Mali bɛ ɲi awa n'anw tiɲɛna a bɛ tiɲɛ c'est ça jamana tɛ basigi Mali bɛ ka trembler dɛ Mali b'a sen kelen kan maliyɛn denw bɛ tɔɔrɔ la i bɛ ɲani na ala ka sunkalo timɛko ɲuman ala ka kan bɛɛ lajɛlen ye kan bɛ waati wɛrɛ merci beaucoup ilal khari